Hello. Test. Can you hear me? Pišite nešto u chat ako me čujete. Ide Kingdoms of Amalur. Exploring, leveling, looting. Nastavljamo avanturu. Čekao sam malo da se razbudim pa da krenemo. Alright, da podesimo scene. Oh, there we go. Gledao sam Dotu do malo pre kod Dr. Mareta, znači nastavlja se i Balkan Masters. Ko će može da Good day, friend. Nije li preglasno? Mislim, nekad jeste, nekad nije, zavisnosti od toga gde se nalazimo. Ok, šta je zadnji put bilo ovde u pitanju? Znači, stigli smo Ratir City, jel da? Level 25, treba tu još da se leveluje. Questuju, šta kažu? Sail to Mel Senshir, dakle, main quest to će odložimo. Old Friend, Mid-Templar Octien. Ovo je u Detir, dakle, vreme da se istraži i ovo područje, jer posle kad pređemo reku, odnosno ovaj prolaz, ovamo kad odemo na drugi deo mape, tu skroz druga priča ide. Tako da gledat ću sad sve što mogu da završim ovde i onda kad krenemo tamo, nastavljamo main quest, ima jedan mnogo cool boss, ali mislim da treba još da se izlevelujem za njega. Znači, vidimo sa inventory, kako stojimo, 89 od 100, junk ispražnjen. Mogli bismo da posetimo i stash. Samo ne znam da li ovdje imamo stash, neki naš. You look like you've traveled far, but not farther than my wares. Prodavci, koliko su skupi ovi ovdje? Pa onako, sam prodao nešto u njoj. Lockpick, ovo će kupimo da se nađe. Možda zatreba, nikad se ne zna. Nego, to smo istražili prošli put. Ne mora da ulazimo nigde. Well, who can I send? Greetings, brother. I have all these notices and no courier. Fine. She has no courier. I ovdje nismo stigli da odemo na ovu planinu. Ne znam kako se beše treba ovdje tamo. Da li je deo nekog questa za fakcije ili slučajno treba da se nađe? Ajde. Ali ono što znam je da idemo u Webwood, u stash. Welcome. Vidim da ima tu par slušalca, javite se slobodno, nemoj da se sramujete. Ovaj stream je tu zbog vas. I zbog mene, naravno. Da vidim ako mogu ovo da pređem što više, možda i sve. Za vikend, jer idu ovi topli dani. Biće to naporno sedeti uz komp po vrućini. Nego i ovdje nemam više mesto. 141 od 155. Mogu još 14 itema da ostavim tu. A kako smo ga napunili su ovi ljubičasti. Ne znam šta ću radim s ovom. Vjerojatno će prodamo. Delovi setova, znači mislim da nemam nijedan kompletiran set, osim House of Ballads možda. Znaš, kao čuvam za nešto, a u stvari ne može se nikad kompletirati, jer ko zna gde su ti delovi, baš su ga napravili glupo.
Unreliable. Na pici, brate. Ovo ću uzmemo sve, to će zatreba sigurno. Mana potion mi ne treba. Minor healing ću uzmemo, svi. Venom guard. 9100. To žongliranje u inventoriju je baš ono... iziskuje vreme. Ali, što ja volim uvijek da kažem za ovakve igrice sa tim inventorijama, to je također sastavni deo igre. Izgleda kao ništa da ne radiš, ali u stvari mora se odigra, mora napraviš mesto. Moram da provjerim prvo šta mi je equipalo, da. Šta imamo od equipped? Ash staff. To mi je equipalo i imam još 1, 2, 3, 4, 5, 6, još 7 staffova. Šile lag. Vidi ga šile lag, brate. 38 fire damage, ovo što sam stavio. Ovo nosi 56 fire damage i 49 burning. Level 12. Ovaj je level 7, ali daje plus 5% fire damage health i ima weapon socket. A relic from the heroic age of the Fae, associated with the followers of King Isa. Believed lost in Battle of Glin, a swimmer recently discovered it. Aha, sjećam se ovo kad sam uzeo. Pozdrav Sas. Evo kaj Sas ima ovo žutu zvezdicu za membership. Nice. Onda imamo level 9. Chaos Stem. Ovo je onaj prizmir. On ima fire damage, burning damage, health i chance to stun. Burning vestiges of chaos are captured in the magic of this enchanted staff. Nego ne znam da li treba da gledamo ovo po leveli ili po čemu. Level 9 57 fire damage, level 12 56 fire damage. Nelogično. 45 burning damage, 49 burning damage. Ipak mi je ovaj najbolji, brate. Jesu da najružnije izgleda, ali vidim što je stavljen tu, jer je najveći level. Ovaj je specifičan butcher staff. Damage protiv koboldi i morgani. A ovo mi je kao neki main weapon. Staffovi i čakre. Disciple. Isto, brate. Slab damage. Mislim, ovo mogu ja i da prodam, da. Lightning damage. Imamo damage with magic. Ova dva ljubičasta će ostavimo. Ovo će nastavimo da koristimo fire damage. Valjda ću nađem neki bolji staff usput. Rimi daggers. Fangs. Physical fire damage. Mislim, ovo mora da ostavim za achievement. Jedan bar da imam. Fey blades. To mi ne treba. Dakle, ovo ide u junk. Bow će se čuvamo jedan. Ovi daggeri. Very fast speed. Ice i physical. I to će isto da ide u junk. Frozen. Frozen long sword. To ne koristimo. Stormblade. Ovo su dva zanimljiva mača koja sam našao. Stormblade i Flameblade. Fire and Ice mačevi. Zanimljiv skin. Njih nosim ono koliko da ih imam. A ovo nema ni stats, brate. Hellbane. 0 damage. Mislim, koji kurac. Ne može se staviti ni u ovo, ni u junk. Ovo je vjerojatno deo questa ili nešto, ovaj Hellbane. Toga je tu. Zauzima slot u inventory samo.
weapon. Staff of the Sage. Ovi lightning damage staffovi ne volim, to isto ide u junk. Ovaj do duše ima lightning damage i burning damage, ali opet nećemo ni to. Butcher. Disciple. Mislim, ovaj ide u junk isto. Incinerating. 57-45. Ovaj drugi skill samo, ali da. Ipak se ovaj idemo i ovaj ide u junk. I ova 3 će stavimo u stash, okej. Mislim, mora tako, ne može drugačije. Place. Chaos Stem. Shile Lag. I Butcher Staff. Tako. Inventory, vidimo sad. 88 od 100. I ovo će probamo. Secondary weapon, aha, imam već neke nove čakre. Equipovane. Solstice, level 10. Dobro, što se tiče weapona, to je završeno. Evo gde je u armor, brate, Kolega Darko Vučković, brate, sa prvom porukom već izbija na prvo mesto. Ti nešto hakuješ Vučković ovo. I prošle put je tako bilo. A recimo Sas je sad ostavio poruku pre tebe, a nije dobio ovaj badge, krunicu. I još što treba mi da provalimo kako ide. Adept Helm. Mislim, ovo ne mogu da koristim. Cowl of the Maiden. Evo ga Jovanović, kaže, Void Spirit je u meti. Pa ne znam baš. Nisam ga video kod Mareta sad na ovaj Balkan Mastersu da ga biraju nešto, da se otimaju za njega. Mada nisam ni igrao ovaj patch kad je izašao, ne znam baš. I ovo Arkanist, ne znam da li sam našao još neki deo za njega. Da, imam robe. Celestial Fury mi dalo. Mislim, ovaj plavkast neki robe. Ne znam koliko je dobro, ovaj bolji. Bolji ovaj. Illuminator Gloves. I Burning Grasp. Ovo koristim. Gloves of Efficiency, ovo da je crit, ali ne mogu ga koristiti. Finesse mi fali. Ovdje isto mi fali finesse. Ovo bi dobro bilo da imam 25 finesse, znači moram na tome da radimo da malo finesse atribut poboljšamo, da bi mogo da ekvipujem. Jer već počeli se padaju ovi malo jači tier itemi, koji zahtevaju naravno dodatne poene u određeni atribut. Samo lepo bi bilo da piše ovde, imam, znači zahteva 25, pa ono kao slash koliko imam poena, znači da bi mogao da planiram, evo kao ovo ovde, 24 da piše. Jer ja ne znam sad trenutno koliko imam poena u finesse, moram da vidim to. I onda mi to odluta. A, ovo treba prodamo na onog Peasants Trousers. Lele, koliko boots imam, šta će mi ovoliko boots? Peasants, Farmers, Shieldovi, ovi talismani, to isto imam brdo. Last Light. Ovaj Shield, ima čak i, ne, ovaj nema armor socket. Won on the tournament grounds from the House of Sorrow's champion, Nianarda. Nianarda blamed his defeat on the treachery of this shield. Shield mu bio kriv zbog ovo što je izgubio. Nego ovi talismani, brate, moram da proverimo. Koji je najbolji ovde? Gledaj, ovaj 70 armor daje. Gledaj ovo ovde gore. 70. Znači gledaš ovo i onda gledaš otprilike ono koliko ovde ima stats.
Ovaj, recimo, Silver Talisman blokira 15 damage. Jeste da je drugačiji skin. Mada i ovaj isti skin. Ovaj je update-ovan sa gemove. Znači, ovo definitivno ide u junk. 52 armor i ovaj 52. Elemental resist, lightning resist, melee block, range block, magic block i armor socket. Mislim, ovaj sa socket je bolji u svakom slučaju. Njega sam i koristio već 13 od 21, mora ih i popravim. I to sam isto pričao, ako ne popraviš itemi, izgubiš ih, ne stanu iz inventorija ako se slome ono. Znači, ovo će da unequipamo i ide u junk. Tempered. Mislim, ovaj opet daje najviše armor, ali ništa drugo ne daje. Mislim, sigurno će nađemo još neki talismani, a i imam ih već, ja mislim, u ovaj stash. Meni pokazuje za Sasi i za Jovanovića da imaju krunicu sa broj 1. Slabo se čujem. Ozbiljno. A moguće je nešto... Čekaj da vidim. Kad smo već kod toga... Kao da sam ja primetio da se nešto slabo čujem. Da vidimo u sound settings šta se tu događa. Manage sound device. Mikrofon. Nije tu. Nego ne mogu da nađem gde mi beše to, brate, za mikrofon. Neće mi otvori onaj panel, nego mi otvara u Windows 10 onaj prozor. Device properties. Additional device properties. Speakers, advanced, speakers properties, nije to. Treba mi microphone properties. Jer pretpostavljam da mi se zalabio ponovo mikrofon. Da, vidim i u OBS da je zalabljen dosta. Nije kao pre što je bio. Si vidio novu igricu? O čemu se radi? Mislim, 100% je to. Već znam da je ponovo zalabljen ovaj mikrofon. Nekako Windows sam to uradi i ja ne mogu da nađem sad gde je to. Jer, znaš, update-uje se sam po sebi Windows ponekad. I zajebu. Kao futbal. Na Steam je Early Access. Ma će budu još neke stvari. Tek ima da izlazi, brate, svašta nešto. Da li u control panel? Moram da odem u control panel, bukvalno. Sound, recording, microphone, properties, listen, custom, levels. Brate mili, pogledaj sad, moram vam pokažem ovo. Znači, samo od sebe, šta je Windows uradeo. Ne znam da li vidite,
ne mogu da uveličam više, ali mikrofon mi je stavljen na 40. Na 40. Na 40%. I baš sinoć kad sam bio u treću, onako pustio sam da vidim moj prethodni stream, jer treba se pustiti, znaš, kad odstreamuješ nešto, pustiš da vidiš šta je i kako je, da li ima nekih problema. I tačno sam primetio da se slabo čujem, znaš. Ali, nije mi bilo jasno zbog čega, jer znam da sam namestio ovde, ne namestim ga na max, ali ga narokam ovo kao negde na 80 i nešto, nek bude. Okej. Sad, da li je aplajavano, da li nije, ne znam, vi pričajte je li ima neka razlika ili još da ga pojačujem, ali trebalo bi da je bolje sad. Viš šta mi radi Windows? Zašto? Evo, nisam pametan. Ajmo, Vučkoviću, priče sad, jel se bolje čuje ili ne? To jest jače. Treba mi odmah taj feedback sad da mi kažete, da znam da li sam podesio kako treba ili ne. Znači, ima razlike. Alright. Ti gluposti. Mislim, stvarno trebalo bi da je bolje sad. Znaš, ima veze i to dokle ću da približim mikrofon do usta, znaš, ali to je mala oscilacija. Ali ovo u Windows, znači na 40% mi stavilo, iako je bilo kao i ono sad što ste vidjeli, preko 80% stavilo. Znači za duplo mi smanjio jačinu mikrofona sam po sebi, bez da ja išta radim. Kao, brate, nemoj da streamuješ, će te čuju ljudi, brate, daj da ti mutiramo mikrofon mi iz Windows, znaš, daj će ti mutiramo mikrofon da te ne čuju ljudi, a ti streamuj, brate. I onda to definitivno utiče. I dosta dugo mi je tako i bilo. I vidim da ljudi slabo i gledaju. To jest ne slabo, nego manje nego pre. Ali ni ja ne bih gledao nekog kog ne mogu da čujem kad već ne mogu da ga vidim. Znaš. A to mi je vrlo bitno, da se čuje dobro. Sad ne znam gde sam stao ovde. To jest, gde god da sam stao, znam šta moram da uradim prvo, pa ćemo da se vratimo ovde. Znači, moramo da prodamo ove peasants trousers, da isprazim inventory. Ovo je task. Task never ending. Ne može se nikad završi. I mislim da neću više ni da mu donosim ovo. Selling any clothes? Yes, I'm selling. It's nice to see you again. Have you drudged up any cloth to sell me? Yes, I have. That's good. Here's some gold for your trouble. Mislim, možda dobijaš gold za ovo. Pleasant journeys. Dati gold, ali treba non stop da prazniš inventory zbog njega. Što mi nije baš u interesu više. Would you care to sell? Sorry, I mean buy. Would you care to... I ovdje će prodamo junk. Mislim da i ovako kupuje kradeni itemi. Čekaj, vidimo. Možda i ne kupuje. Onaj drugi kamp kupuju kradeni itemi. Ovaj izgleda neće kupiti to. Da, nema ni jedan kradeni item koji nju prodat. A šta još prodajem? Ima i recepti u neki čega ima šta je ovo. Greater Flash Eater, Magic Amp, Greater Mana Sap, Piercing Serum, Magic Amp, ajde ovo ću da imam. To, 71 od 100. Buy something. Okay, Come again. Sad se možda vratimo u ovaj stash. Čekaj da vidim sad. Mislim da nije sve prodalo. To jest jeste, bre. Znači, onaj kupuje i kradene ove peasants stvari,
ukradeni. I ovo mnogo potioni, brate, u pičku materinu. A možeš samo 10 da nastekuješ. Sve preko 10 ako imaš isti, zauzimati dodatni slot. Nego ne znam za koji fight prošli put, mnogo sam istrošio potiona i jedva, brate, sam prešao onog bossa. I onda mi se nakupilo opet. Ali u suštini ovo je vrlo bitno da imaš Master Health Regen za fight protiv bossa. Ovo moram da napravim još neki. Ovo stvarno ne znam šta je. Grants invincibility for a very short duration. Ne piše ni koliko čak, možda je 2 sekunde, možda je 5. Ovo mi isto treba Fate Potion, ovo bi ostavio. Minor damage boost. Slashing Fury. Bleeding damage. Attacks. To bi trebalo da uključujem. Greater health regen. Znači greater, a ovo je master. Ovaj mi treba master. A ja imam 10 greatera. Ali ajde, može. Greater mana regen potion. Ovo mi čak ni ne treba, ali ajde. Purification, ovo je da se nađe ako me negde, ono, dok sam u quest ili u neki dungeon, ako me zarazi nešto, znaš, onda ne možda odeš kod healera, nego mora ovo koristiš da se izlečiš, za toga čuvam i to zauzima jedan slot. A možda mi nikad ne zatreba. Stealed, Precision, Critical Strikes 30%. Magic damage, ovo isto dobro. Master Magic Amp. Mislim, sve ovo dobro. Master Mana Potion, ovo mi definitivno ne treba, brate. Ali ajde, šta je tu? Onda ovdje u ovo, brate, ovdje 100% može neke stvari da se izbace. Nakupiše se, brate, dosta stvari. Knjige, 17 knjige, brate. Ovo da smo čitali ova pisma, čekaj vidimo. Letter to Lord Kras Arne. Mr. Britt Hagne, your cottage is furnished and ready for habitation. We also reviewed your request to a storage space to accommodate the unmarked crates you had transported from Ratira. Aha, ovo je ono što smo našli, brate, od onog ubijanog. Thank you for choosing Amalur. We look forward to seeing you around town and welcoming you into our community. Amalur, čekam gdje je to. Etinmer, Webwood. Ko zna da ja ne piše ovdje. Etinmer. To je neko selo, brate, od ova Didenhill. Gorhard. Kanerok. Evo ga, Amalur, ovdje. Znači, tu ima nešto što je povezano sa ovaj note. Što smo našli. This letter was written to inform someone named Britt Hagne that his home in the village of Amalur has been prepared for him. Ja sumnjam da mi možda možemo da uzmemo novi stash tamo, da se predstavimo kao on ili tako nešto. Znaš, samo treba odemo u Blue Bear Tavern, Han and Orca Tetran owners. Mysterious note, ovo. My Eva is gone like a wave that breaks against the sea stones. There one instant and gone the next. She was a soldier, brave soul. Now her bones rest where she fell in battle. But her spirit rests with me. I gone out to join her. Our souls ascending into the blue. Farewell. May the waves take me with them. I ovo će idu junk. Lerkara journal. I ovu nismo našli uopšte, brate. Ona što je istraživala ukleto selo. Kalash notes.
se ne može ni... Ovi su delovi questa, brate, ovi novci. Fuck. Omnibus Arcana. Usable item. She was blind. But she possessed a natural talent for magic. Amalur. Skoli Arcana knjiga neka. This hefty tome contains many blank pages. Mislim, što bi se čuo zvuk kad sam pročitao ovo? A page turner. Go to Ratir Bridge. Ovo je znači quest bio knjiga. Čekaj, vidimo. Find Shardfall. Ovo treba uradimo. Something borrowed. Evo ga, page turner. Every sparrow fallen. A mortally wounded man left me with a dying message. We are betrayed. He asked me to deliver these words to Selny in the lower tunnels. Ovo je Ratir. Dobro, će se... Moram malo da se podsjetim gdje što treba se radi. I ovaj Derfel, brate, ovaj ima da nam tek daje questovi. Obtain the Lapidus route. Aha, ovo su dosta questovi iz Ratir City mina da vaše prošli put. Books. Wild Frold Notes. Nepoznate lokacije, našao sam 3 od 4. Freeman Arbands, Peasant Clothes, evo ga, to je onaj task. Prison Keys, oni smo iskopljali. I ovo treba blacksmithing da krenem da radim. Dobro. Sad vidimo šta će nosimo od armor. Arcanist Cowl, ovo ostaje. Adept Helm... Aha. Prvo da odredim šta hoću da bacim. A šta hoću da stavim u stash. Mislim, sve ovo vredi za u stash. Call of the Maiden jedino. Šta će mi ovo? A cowl belonging to the matron of the Temple of Lyria. Zeleni cowl. Mana regen mi daje. A ovo mi daje... Mana regen i fire damage. Znači ovo mora... bolji, brate, arkanist cowl. Ali gle, i ovo ne može, brate, da se izbaci. What the fuck? Šta je s ovi itemi, jebote? Silky Veil. Add the junk. Da vidimo šta od ovo može stash. Place. Silky Veil. Silky. A, da, ovaj ne može u stash da ide. Iz nekog razloga. Adept Helm, to može. Illuminator Gloves može. Boots. Gloves of Efficiency. Da. Ovo mora da ide tu jer ne mogu ga nosim još uvek. Pa ako budem izmaksovao finesse, onda će ga uzmem odavde. 2 ringa imam, da vidimo šta je ovo. Wanderer. Critical hit, stealth, damage at night. Equipovano mi XP bonus i ovi bonusi. Mislim, može i ovo da ide tu. Place, sent Hadwin beads. Damage was an iskaru, dobro, ovo mi možda zatreba. Već mi je zatrebalo jednom.
Ovo ne znam koji kurac, brate. Šta je ovo? Bag of sand. This soaked mud-covered sack contains sand from the beaches of Meropis, ancient island nation sunk into the sea. Kao da nešto sam trebao sa vodu uradim, ali nisam. 1, 2, 3, 4, 5. To će mi na puni jebeni inventori. Ali koji će mi kurac ovo? Nek ide u junk. Skill book alchemy. Inspect. Da može se pročitati ovo? Ne može. Hajde to će stavimo u stash. Gemovi. Ima jedan kraden. Aster history. Shardfall. To će ostavimo tu. Errati tablet. Symbol of long past age. I ovo mi ne treba. Add to junk. Disposal notes. Handwritten note next to a furnace in a cave full of corpses. Bottle of Varani wine. Dobro, ajde to, neko stalno te neke stvari, ko zna za šta je to. Od 100, junk, ovo će prodamo sad ovdje u prodavnicu kod ovog. Ali silky veil samo u junk može se ubaci. A nije loš toliko. Mana regen, mana stolen, 10% chance to steal 1 mana per hit. Enchanted creature of the Northern Islands was said to feed on mana reflected from mortals. Attracted to the arcane veil. Ali ovaj bolji arkanist kaul. A ovo mi samo zauzima slot i to će prodamo. Ili neka ga. Arkanist rob, ovo isto treba da stavim u stash, zaboravio sam. Ovo isto. Vekret boot, ovo je još jedan set koji sam počeo da pronalazim i da pravim, ali nisam ga sklopio. Shoes of Divine Grasp. Dobre čizme, brate, gledaj. Ove ne može. Ali ove su najbolje, XP bonus daju. Sandals of Hammerwerk. Znači ove dve isto idu u stash. Divine Grasp, Place, Vekret Boot, Lace. Još 5 itema možda stanu. Evo Place i Rob, Lace. Mislim ovako jedino može da igraš. Po jedan item, kad kreneš nakon novu kampanju, po jedan item i onda ideš dalje. Jer mnogo loot ima. Mislim, ovo se mora uradi, jebi ga, znam da ljudi neće da gledaju ovo. Odošli se svi vieweri. Ali lepo, kad svratite tako da ispoštujete na početak, ja volim to. Ali ovo se mora odraditi da bi nastavili dalje. Ovo za svaki slučaj ću da čuvam ovaj shield. Ima neka satisfakcija u tome oko kad sređuješ inventory. Ali mnogo je zanimljivije onom ko to radi nego onom ko gleda to. Nažalost. Ej, ovo sam teo da izostavljam ove knjige, ali nemam mjesto više za njih. Bukvalno šta sad treba uradim next? Treba da uzmem iz stash sad neke stvari koje sam nastavljao, jer imam inventory limit i da ih prodam, brate. Nešto što sigurno neću da koristim. I na taj način dolaziš do gold u ovoj igrici vrlo brzo.
i lako. A sad, šta hoću da ostavim, šta neću, to je pitanje. Mislim, brdo talismanija. Prvo da krenemo od njih, a? Ajde vidimo ovdje šta ima. Equipped mi je ovaj. Više damage blokira, daje isti elemental resist, ima više armor. Znači, fine silver talisman ide u junk za prodaju. Silver talisman. On ima 2 armor socketa, zato sam ga ostavio, ali je slab. Ovo je early game item. I on ide u junk. Ovaj drugi, i on isto ima 2 soketa. Ali već imam upgradeovani talismani neki sa socket, to mi ne treba. Ovaj drugi, šta je ovo? Ovaj pa je skroz early game. Eto junk. I ovaj isto, sorcery level 6, znači po tome gledaš ovaj level 6, ovaj level 25, 70 armor 14. Jeste da stats ono skoro isti, ali eto junk. Samo ono nije loše zbog animaciju. Čekajmo ovaj šta je. Odnosno na to kako izgleda talisman, ima drugačiju animaciju kada ga koristiš. Zbog toga sam ih skupljao kao da vidim šta sve ima. Ali ne treba mi ni to. Evo ga još jedan talisman. Compare. Sorcerer level 14. Malo armor, malo damage resist. Eto junk, sturdy talisman. Blocks 4 damage. Ovo mora da je jedan od prvih koje sam našao. Eto junk. Iron kite shield. Da vidimo ovo da li mogu nosim. Zahteva 1 might. Blocks 7 damage. Mislim, ovako igraš onog sa might build. Pa vredi da mu uzimaš shieldovi razni. Eto junk. Fine bronze talisman. To će da prodamo. A onda ima brdo ovih sad. Mislim, gledaj ovo. Ovo ne može ni u kom slučaju da bude bolje od ovo što imam sad. Sturdy hand wraps. No, to je ono iz early game što sam ostavio ovdje. To će prodamo. Leather hood. Critical hit damage. I armor socket. Evo je, na primjer, nije loše. Iako, ono, malo zahteva poena, bukvalno, ako ideš na crit build, ovo je dobro da se ima. Sturdy gloves. Linen cowl. Mana regen i 2 soketa. Leather armor. Crit. Znači, vidite da sam ostavio tu neke stvari što daju crit damage. Student robe. Student robe i ovaj je robe of enchantment. Ali, brate, ovo je neuporedivo sa ovaj Celestial Fury. To mi ne treba. Hearty shoes. Ovo su isto ne iz early game. Mana health i mana regen. Mislim, ovo znači u early game, ali sad mi ne znači. Evo ga još jedan leather hood. Ovaj zahteva, ovaj čak i dobar, brate. Ali finesse, 18 pojena. Znači ovaj možda ide u junk, imam bolje od njega, a isti skin. Ovo. I ovo će ide isto. Hand wrap of the hail, šta je to? Bleeding resist, poison resist, mana regen i to mi ne treba. A evo ga i kradeni hood, studded leather hood. Armor i utility socket, ovaj.
8 critical hit damage. Ovaj bolji. Kradeni. Gold talisman, evo ga još jedan. Evo, ovaj nije loš. 2 soketa. Bilo bi idealno da ima ovaj armor dodatni i onda još 2 soketa. To može da ostane. Greaves of the Hail. Ovo je za early might build. To će ide u junk. Fine studded leather hood. Finesse, ovo ne mogu ni da obučem. Ali to su već 300 skina, brate. To ide u junk. Još talismani. Staunch talisman. Chainmail, cuirass. I ovo neće nosim. Ja ću da nosim robe. Do kraja. Talisman of the Elixir. Ovo dobar talisman. Samo što malo armor ima ovaj base, ali blokira 15, elemental resist, poison resist i 3 soketa, brate. Ovo je premija. Vrlo redak item da se nađe. Robe of the Hail. Finesa, Sorcery 8. Ali ovaj skin nije baš nešto. To ide u junk. Boots, ovo sam ubacio Tempered Hood, ovo peša ne mogu da nosim, da. Ovo bi idealno bilo nekako dobar hood. I dobar armor daje sve. Ali finesa 25 traži. Leather armor. I ovo isto, gleda. Taj build bi voleo da probam. Shoes of the Hardy. A robe of deluge. Lightning damage. Sorcery mana. Nećemo lightning damage, eto junk. Illuminator gloves. Hand wraps. 5% chance critical hit. Ne. Jedino što me brine sad da ovi itemi možda se mogu da disassemblujem pa da dobijem ovi bonusi, ali mislim da je to nemoguće. Mind Shield, šta je ovo? Level 14. Philosopher Enchanter Von Mania claims this shield wards against subtle magic assaults and invasions, though she offers no test to prove this claim. Mind Shield. Ajde, ovo ću uzmem. Tempered robe. Dosta robovi sam ovdje nastavljao, koji mi ne trebaju, a neću mi izuzimaju mesto. Frost Weave. 1, 2, 3. Perfidious. Leggings of the Torrent. Crit. Silent Step Boots. Crit, Piercing, Health, Stealth. Da ima 5 Piercing damage i ovdje umjesto Health XP bonus možda bi zamenio ovo. Možda čak i bolje od ovaj Hammerwerk. Ali svaki XP bonus stats ću da uzmem. Adept Helm, da, ovo je ono novo. Silk Farmer Gloves. Crit. Evo ga, 5 XP bonus.
Ali ovo ne mogu zbog finese. Znači imam manje od 14 finese. Fuck. Vekret. Harbinger. Delovi jebenih setova koje nikad neću moći da kompletiram. Ne samo ono što ne mogu da ih kompletiram, ne mogu ni preview da napravim s njih, da vidim kako izgledaju. Stvarno ima cool itemi, koje nažalost eto ne možda ni da probamo. I ostade brdo weapons ovde. Mogu još 14 itema da ponesem za prodaju. Burning čakre, da vidimo koliko su dobre. To definitivno ide za prodaju. Iron longsword. I to. Conductive staff. Compare. Ice damage. To već igramo. Squire staff. Lightning. 2 utility socketa. Slow speed. Level 3. To isto ide. Burning staff. Ice i fire damage. Ovo nisam našao, brate, sledeći tier. Recimo ovo dosta dobro. Ice i fire damage kombinacija, ali level 4. A ovdje imam level 12, samo fire damage. A bilo bi idealno da ima ovakav stats i ovaj. Jer je duplo bolje od njega. Burning stuff ide u junk. Savage stuff. Fire burning critical hit. Evo, ovo bi isto dobro bilo da ovaj moj trenutni ima critical hit stat. Ali, pošto nema, ide u junk. Crackling. Fire burning, lightning, shocking. Level 6, to ide u junk. Flame. Fire burning plus 7% fire damage. Ovo možda može da nadomesti ovo, da bude bolje, ali teško. At the junk, staff of the shaman. Fire burning, damage with magic. To mislim da ide u junk. Scholar stuff. Lightning, shocking. I to ide u junk. Butcher. Humble stuff. Level 1. This stuff was carved by a wise old man as a reminder to his apprentice that there is nothing more empty than pride. Fey Blades. I da vidimo ovo koliko imam Fey Blades. Ovo uopšte ne igram njih. To će prodamo. Robust stuff. Ice damage. Freezing health mana. To mi ne treba. Fey Blades još ima. Salamander Fey Blades. Fire separates and renews. Ovo dobro je ove Fey Blades. Tu bi možda mogao da ponesem njih. Ali opet, ko će igra to? Dobro, mislim da smo sredili ovo koliko je to bilo moguće. Kanerok. Now the game begins. Stranger. Gde je prodavac? U suštini, čak sve ovo što ću da prodam, znaš... My assistant has returned. What do you need of me? Bukvalno joj prebacim kod nju u inventory, jer ovdje
gde bi trebalo da ima već prodati itemi. Evo ih, sold items 30. Znaš, i onda možeš, ako ti zatreba, da ga otkupiš. Neće da ne stane taj item kao neke druge igrice, gde kad mu prodaš to je to, on ga nema više. Ovde uvek ostaju itemi kod prodavci. Sell all junk. Ne znam kako će mi da pare za ovo. 45 junk itema, 24.000 gold. Nije loše. I imamo inventory 53 od 100. Na pola. We have any spare potions? No. Good day. Međutim, mislim da možemo još da oslobodimo inventory. Samo da vidim. Ove knjige, brate, ako mogu da prebacim. Ali ne mogu knjige da ubacim. Well, it was worth a shot. Što sam teo? Da odemo ovdje da vidimo Blue Bear Tavern. Edmur Home. Da ima neki quest. Ajde vidimo šta je ovo. Talk to Anchor Edmur. You're with the Scholia Arcana, are you not? I'm so very honored to make your acquaintance. I know what I wrote was vague. At first, I didn't know what I was dealing with. It's just... Shardfall. It's changed. What do you mean? Shardfall is a cave to the west and north. It's a good place to harvest shards. The place always has a bit of a chill, but recently the cave became cold. Many days past, my assistant, Donald Cutty, delved into the cave to collect samples. He never returned. And you just left him there? How can I help? I tried to find my assistant, but I failed. The cold of the cave is too great. Not 6 steps in, my boots froze to the very rock. That's why I've been devising a talisman to stay warm. The work is almost complete, too. I just need one last thing. What do you need? If you're willing to aid me, perhaps we can solve this mystery. Yes. After I failed to make it deeper into Shardfall than just a few steps, I put up a barrier. No need to have some poor fool stumble in there by mistake. The barrier will let you through if you have an amulet that can keep you warm. Like one made from a Barghest's heart. A Paragon Barghest, that'll do just fine. I've heard of one ranging north of a mare. If you can kill it, fetch me its heart, and I will be able to complete my pendant. Sjećam se za ovo. Znači, mi smo već bili u taj Shardfall, ali nismo mogli da prođemo. Jer nismo imali amulet. I'll be here. Hunt the Paragon Barghest. Okej. A gdje je... Šta je ovo? Hagni Home. Čekaj da vidimo sad. Items. This letter was written to inform someone named Brit Hagni that his home in the village has been prepared for him. Aha, znači ovo je njegov dom koji smo možda već izlutovali, nego ovdje ima neko. Talk to Brit Hagni. What? I have nothing to say to strangers. We in a mare wish to keep to ourselves. Brit Hagni. There is very little of interest to know about me. I'm a simple scholar. I'm here for the serenity, the quiet. It's a fine place, very welcoming to those who make the proper arrangements. Goodbye. Kako smo našli, brate, to pismo?
možda smo ovoga našli. Azo Raymond. Mislim, ova igrica ima čudan način da te povezuje quest jedan sa drugim. Recimo, ja imam izbor sad da li da uzmem ovo i da vidim da li će se aktivirati taj quest ili ne, ili da ga ostavim tu i da nikad ne saznamo šta će se desiti dalje. A ako ga uzmem, onda mi puni inventory. Aj ću uzmem, možda se treba za neko drugo mesto tamo. Znači, to je to. Da ima neki loot, da ima šta beše to. Peasants. Fuck. Rekao sam neću uzimam ovo više, ali moraju izlutujem da bi... Dakle, sljedeći put uđem da znam da nema ništa ovdje drugo. Respect. This book catalog the magical items of the fair. Achievement. Bookworm. Read 50 books. Ovo je lepo, brate, vidjeti. The Eye of Aman. It's cursed fae artifact. Da, ovo smo odradili već. Eye of the Aman quest, znam za to. Dobro, to mi ne treba. Ali bar smo dobili achievement, eto, lepo. Lepa nagrada. Pozdrav, Azbuko. Evo, tamo si došao na vreme da vidiš achievement. Tome of Artifacts. Sređivali smo inventory, brate, više od pola sata. Možda bi započeo da igram. Prodali smo junk za 25.000 gold. Weapons sam sredio. Ovo mi je inventory. Imam te neke čakre, imam jedne rezervne. Jeste, nisam popravio itemi. Ali nisu toliko baš potrošeni. Ostavio sam nešto i u ovo... u armor. Consumables mnogo imam, ali ovo će mi definitivno zatreba. Tako da će spržimo to u fajtovi. Ovdje isto ovi itemi mnogo mi napuniše inventory, ja mislim. Od svašta ima pomalo. Ove knjige sam teo da da ostavim u stash, ali ne može izgleda, gledaj, možeš samo da čitaš Aster History recimo. To bi mogao. Da bacim u junk. I ove notes deo questa. Ovo sam sad ukrao nešto, ne znam ni za šta je. Private letter, ovo smo vidli. Mislim, ovo mi sad... A gledaj, ne mogu ni njega da izbacim. Ne znam zašto, brate, bi ovi ovakvi leteri neki mogli da se izbaci u junk ili da se uništa, a neki, brate, ne možeš. Imaš ga, tu ti je u inventory bukvalno zauzimati slot do kraja meča. To je dosta čudno, brate. Nije mi jasno bilo ni pre kad sam igrao. Znači, obično, šta se dešava s takvim itemima? Taj item ti je tu, ne možeš da ga staviš u junk, ne možeš da ga uništiš, ne možeš da ga staviš u stash i obično se desi da u nekom trenutku tokom gejma naiđeš na nešto što taj item aktivira ili ga povezuje sa neki quest i onda ti zbog toga ne daje da ga uništiš. Ali ako ne nađeš to, onda, brate, kako se kaže, karaburiš sa slotovi. Ovdje mi je reklo da idem da ubijem nekog. Evo, moram da selektam taj quest. Shardfall. Znači, ovo isto sam rekao, preskačemo main quest, idemo da rešimo što više može ovi
ovo područje. Pa će odemo i do Detir posle i onda tek kasnije će pređemo u Mel Senshir. Tu će se završiti stream, ja mislim, ovaj deo. A do tada ako mogu da isfarmam još neki level i abilities, da, ovo finesse imam 9, sorcery, ovo gledam da uzem što pre, ovaj meteor, 70 poena mi treba, a imam 55, znači još 15, to je još 5 levela mi treba za ovo. I onda restu će stavimo u finesu i u might i to će bude. Pa neću baš da gledam, ali ću da pratim ono šta će se dešavati tu. Evo ga, Paragon Bargest, samo ovaj veliki put da idemo tamo. Mislim, Hello again. evo ga ovaj što krvari, dalje tu. Mislim, tu ste vi u chatu da mi kažete rezultati i kako se odvijaju stvari. Greater social grace. Da vidim šta je to. Social grace. Increase your persuasion skills by 2. Mislim, ko zna to kad će mi zatreba i da li će mi zatreba uopšte. Planiram NBA da gledam večeras. Nix i ono. Glasajte u chat šta mislite ko pobeđuje. Vidim već 75% za Inter. Mislim i ja bih voleo Inter da pobedi. Bargest beating heart. Intense heat radiates in waves from this still beating heart of a recently killed Bargest. Zato smo došli. Ali ovdje ima nekog? Ko je ovaj što se sakrio ovdje? I'm finished with you. This conversation is over. Ovaj, po ko zna koji put će ga sretnemo, brate. I don't feel like talking about the Tuatha anymore. A spy? Me? Ridiculous. You might want to stop your drinking while you still have some of your wits left. Hope a good riddance. Old letters. Inspect. Some old letters whose addresses have been long faded. Add to junk. They walk among us. Deal with Tuatha spies. Unread, unfast. Jedan od 3 is dead. Mislim, sreo sam ga po 5. put i uvek ovo kobarate nešto kao neće prizna. A verovatno ako imaš u stats za ubeđivanje dodato, gledaj, novi location. Onda možda ga ubediš da ti on prizna da je špijun. Ali pošto ne mogu da ga ubedim, onda moram da ga eliminišem. I ovdje nismo ušli, brate, u ovaj zatvor.
Zatvori uopšte nismo istražili za sad ovaj playthrough. Gdje beš ovaj? Znači nas vodi u Shardfall. Volao bi Nixi da uđe u finale. Ja iskreno ne znam za koga da navijam tu. The heart of a paragon barghest. Incredibly tough creatures they are. Give me a moment. There, take it. You're better suited to plumbing the depths of Shardfall than I. You can now brave the cold to investigate exactly what's happening. Anything else? Years ago, I read a treatise from Savant Hadris Llewellyn that suggested frost magic was particularly potent there, but I never gave it much thought. Frost All I magic. really know is something dark is happening within. Be cautious. Anchor at Moor. I've lived in a mare for many years, uneventfully so. But recent events have led me to believe that my time here is all part of a greater destiny. You see, my apprentice Donald and I have noticed strange weather patterns that occur only in the Forsaken Plain. We don't have answers yet, but we will. Later then. A ovom ako pomognemo, oni će ga puste u Skolija Arkanu. Tako da mora istražimo taj Shardfall. A već smo bili tamo, međutim nismo mogli da uđemo, jer nismo imali ovaj Pendant of Warmth. 10% fire damage, 16% ice resistance. This pendant bears the essence of the heart of Paragon Barghest. Ali moram da žrtvujem gold drop i XP bonus za njega. Ali mislim da moram da ga koristim za taj quest. Explore Shardfall. S obzirom da smo tamo već bili, imamo ga unlockovan. Fast travel. Ne mora hodamo do njega. Ajde vidimo sad šta će se desiti u Shardfallu. Jer prošli put smo stigli do onu kapiju i nismo mogli uđemo unutra. A sad bi trebalo da može jer je deo questa. Samo pitam se da li se responovali protivnici ovdje. Jer sve sam ih otrsio prošli put. Evo ih be. Master Precision. Ne bi loše bilo da mi da neki dobar loot sad. Ja iskreno navijam da pobedi dobra košarka, brate. Znaš, da se igraju dobri mečevi. A sad nebitno koji tim će to da bude. Navijao sam za Denver, ali znamo da Denver je spao. Moram pogledaš loot da li stavljaju. Gold. Čak i ove zamke se responovale. Ovo mislim da će ovdje da bude fight i protiv onog trola. Jedino loot što se nije responovao, sve drugo je responovano. Za sad. Što mi nisi dao deo seta? Da, evo ga, troll je tu.
prilika da iskoristimo ovi neki napici. I nemam nešto posebno. Magic Camp. Ako mi baš da treba. Nemam manu više. Prekinu mi manu sred kombova. Headshot. Idu gol dao. Jer ubio sam ga prošli put ovdje i onda tad mi dao loot. A sad mi dao samo gold kad ga ubiješ po drugi put. I XP naravno. I really don't want to fight you. Evo ga onaj, Donald Cutty. Onaj što ušao da istražuje ovo pa nije zašao više nikad. Međutim, ja nisam Donald Cutty. Ajde vidimo šta je imao. Gold coins poneo, Shadow Prism, Master Precision. Shardove nafarmao, Donald Cutty ring. A humble brass ring with the initials DC scratched into the band. Anchor Edmure of Amalur would likely appreciate this. Take it. Pristine Ice Shard, Lambent i Cloudy. Dobar loot skupio, ali nije mogu izaći iz ovo. Nije imao talisman kao mi. Ovdje je prošli put nisam mogao da uđem. Bilo je zatvoreno, ali ovdje ima nekog dole. Ko je ovaj vampir? I wondered when you would find me. Kado Karin. Almost enough to make you believe in fate, isn't it? The woman I wore last time we danced wasn't as strong as this one. Perhaps I flatter myself to think I might offer a better challenge now. Ovo je ona iz početka, brate. Što uzima tela. There is no need for bloodshed. What are you doing here? Sideus, the Crystal Weir. That is what this place was called once. Much more appropriate a name than Shardfall, don't you think? My people have lost their appreciation for language, it seems. So much has changed since I last walked the world. That was long ago, when I learned the only answers worth seeking lie in death, mortal. Death, and death alone. Well, I'm going to enjoy this. Such enthusiasm. Very well. This body has served its purpose. And you should be more fun than that poor gem cutter I found. Have you learned any new tricks since our last meeting? Yes, you will see. Don't despair. But first, Master Bleeding Resist. Znači iskoristimo to. Steel Curtain i to. Master Magic Camp. Slashing Fury.
Mislim, prilika da ovo malo manjimo na pici. Ono što mi fali su potioni koji mi daju XP boost. Recimo, ovakve situacije su idealne za to. To moram da vidim. Da nabavim negde. Achievement. Gle ovo, ubio sam ga, brate, spasio. Grasp of the Dark Empyrean. Više armor. Critical hit damage with magic. Ovo je perfect. Plus 2 to sorcery abilities. These gloves emanate a dire sense of power and are styled in an antiquated manner. Samo da li imam neki deo za ovaj set već ili ne, pitanje je. Ali eto je prilika da poboljšamo ovo. Međutim, ovo mi daje taj fire damage i chance to burn. Ali ovo mi daje critical hit with damage. Magic damage, tako da će equipujemo gold coin, frost stone. Zanimljivo. 2 achievementa već nenadano sam usvojio za sad. Shadow prism, to mi ne treba. Da ima neki loot. Shardove, okej. Interesting. Gold. Odavde sam došao. Nema li još nešto ovdje? Kako ludo, brate, lepo napravili ovo. A? Skeletor. Master precision. Sad je Shardfall kompletiran. I našli smo čak i novi item. Evo je prodavačica. If you learn what happened to my assistant, please let me know. Yes, he's dead. Yeah, that's his ring all right. What a shame. He had real talent and a promising future. Here, take these. I made them for Donald. To help him in his pursuits of sage crafting. But perhaps you can put them to good use. I received gem cutting hand wraps. You're the greatest mages in the land. No one knows more than you do about, well, anything, I suppose. To be honest, I'm surprised anyone answered my request for help. I'm somewhat used to being ignored. Thank you again for bringing me word of what happened to Donald. I hope his soul can find some rest. Okej. Čekaj, imamo li da mu prodamo nešto iz junk? 71 gold. Mislim, ovo je prilika i od ovog da kupimo neki gemovi. Game of Prosperity. Gold drops. On rare torso armor. Oppressor gem. Plus 11 damage with heavily wounded targets. In utility socket. Ovo možda nije loše. Hajde kupimo ovo. Jer ko zna ovog da li će sretnemo više ikad. Gem of Snow. Ice damage. Gem of Thunder. Invigorating gem. Physical damage. Bukvalno prodaje sve osim ono što meni treba, to je fire damage. Paladin gem. Health, to mi ne treba. Disorientation. Stun duration. Accuracy, ovo je najbolji gem. 5% chance to critical. Ovo će kupimo isto.
Na kraju će me i košta jebem ga usta, 22.000. Ali ću uzmem toga jebem. Later then. Goodbye. Da vidimo dalje sad što se dešava sa Skoliar Kana Faction. Report to Ethan Anger. With the mystery of Shardfall solved, Anker Edmure will resume his research within the cave. For now I should deliver the Frost Stone to Savant Anger in Ratir. Znači to nas šalje u Ratir opet. The Isle of Iman. Find Captain Grontorm. We must follow Lord Bessin, the leader of Farlangi, to Iman Isle. Aha, ovo je isto u Ratir. Jel pratiš rezultat? Pa i ne baš. Ne znam ni gde mi je fon, pravo ti kažem. Čekaj vidi. Evo ga vamo na krevet. Šta se dešava tu? AIK banka mi je naplatila 400 dinara za održavanje računa. To su uredno skinuli zadnji dan u mesecu. Novi follower na Instagram se javio. Pretežno sunčano sutra uz otopljenje u sljedećih nekoliko dana, kaže. Izašla mi notifikacija za moj stream. Dobro, i da vidimo rezultat, šta kaže. 2-0 za PSG. Holy shit. To je neočekivano bilo. Čekaj, šta je ono live score? Izašla mi reklama, ne mogu da isključim. Od kad pa ovo ima? Mozart festival bonus, častimo 500 dinara. Odigraj bilo koji događaj iz specijala za meč PSG Inter za minimalno 1000 dinara. Zaigraj. Kockaj se. Jebote, koliko glupo. Ne želim ovo, brate, da... Znači, bukvalno ne mogu proverim skor od ovu reklamu, what the fuck. Kako li ovo ubaciše? Znači, da vidim ko dao go. Hakimi, 12. minut. I Due u 20. Nego ako ste gledali i ono finale Betis-Chelsea, došlo je iz Kecu dvojku. Tako da i ovako dođe iz Kecu dvojku, to će bude ekstra, brate, za kladionicu. Iz 1 2,3 plus za 5000 bogaci. Mislim, treba se odigra, brate. Trebalo bi ovo da odemo da posetimo, da bi nastavili main quest. Jer ovo će se dešavaju neke stvari tamo i onda će se poveže sa Mel Senshir. Ali pre toga da vidimo šta je još ostalo ovde. Toata Spies. Ovo isto da vidimo. Isto vezano za Skoliar Kana. Da vidimo gde je to. Gde se to nalazi? U Glom Ticket. Let's go there. I ovdje sam možda već bio, ali nevezano za quest. Kill the Banshee Priestess. Da, bio sam ovdje već. Bio sam, ali... Ali ovo, mora ponovo da je ubijem, izgleda. Panik! Panik!
Uhvatila ga panika. Počeo beži. Kako kida, brate, ovo sad. Gold. Extra shards. Možda i nisam bio ovdje. Da će gledaš ti Jovanoviću večeras NBA. Kako ga ovo ne ubijem? Resistant. Panik, panik. Crude ash stuff. Level 10 ice freezing damage. Šardovi, ovo uskoro moram krenuti da craftujem. Baš sam skupio dosta. Evo ga i ovaj Dispel chest. Very easy. Jedva. Ovo neću ni da gledam, odmah idu u junk. Znam po izgledu da taj item neću da koristim. Jer je vezan za might. Evo je kraljica. Slashing Fury. Regen. Vidimo šta još imamo tu da iskoristimo. Greater. Master Precision. Bleeding Resist. Mislim to mi treba za nju. Slardar. Soft Scrabble Powder mi dalo? Ne, mora neki... Daj be, koliko glup loot mi bacilo, brate. Ali nisam mogu stignem da je ubijem u reckoning mode. Zajebao sam se ovdje. Jer dosta ovih je bilo oko nju. Come on. Znaš, ovako ponekad imaju ovi skeletoni ovdje sa strane koji se ne pojavljuju na minimapu. Ne otkriva ih ovaj detect hidden. Nego mora ga vidiš da bi ga lutao. Ali ovo je loše izvedeno bilo. Average Dispel chest. Dobili smo level up, to je bitno.
Amulet of lightning attenuation. Lightning resist. The silver amulet glows faintly with an inner light. Da mi treba ovo? I don't think. Cloudy Ice Shard. Master Healing. Mislim ono... Remove from shop. Bolje da ga sačuvam. A i ovaj bi mogao da zamenim da mi beše ovo XP i gold drops da se vratim. Ako piše se opet ovi itemi u pičku materinu. Froststone, ovo smo uzeli od onog malo pre. Intricate crystalline structures spin fractals of ice deeply into the core of this frosty orb. To treba predamo kod ovoga. I imamo level up. Šta sam ovdje odlučio da ću da buđem? Blacksmithing. You can salvage rare equipment. Increases effectiveness of repair kits. You can use gems as components when crafting equipment. E, to mi treba. Increase effectiveness. You can create master crafted equipment. Da, i ovo mi isto treba. Znači, mora blacksmith da buđem. Foxy se javlja sa bilijara. To je lepo. Sorcery. Ovo mi malo nanosi damage elemental rage. Tako da će ga izbuffujemo. Gorta. Your summoned fear Gorta swings for more hits in attack chain. Mogli bi i njega malo da buffujemo. Arcane weaponry. Unlocks dodge special attacks. Mislim, ovo sam isto trebao od početak. Next level, Mage Vortex and Warding Blast special attacks award bonus fate. Aha, i to isto nije loše suzme. A next level ovdje, Orbital Blade special attacks can apply damage over time. Gledam da bar sve imam pomalo. Staff je izmaksovan i čakre i onda ovi dodatni bonusi. A ovo šta je? Conservative casting. Ovo ne koristim, ovaj Tempest. Ovo je ice damage i tu će malo poeni da dodajemo. Znači nešto od ovo će uzmemo. Ili finesse od uzmem 1 poen. Nešto da buffujemo ovdje. Fade Blade, to ne igram. Dagger sam uzeo jedan. Long bow. Ovo ne bi loše bilo Arrow Storm da imam. Mislim kako možda buđiš Arrow build. Luk i strelu. To su trebali isto negdje da naprave malo niže da bude. I ovo mi mnogo treba. Smoke bomb. Da budem nevidljiv. Znači 35 poena u finesu mi treba za ovo. I ovo isto bi voleo da imam lunge. Kao blink. To volim da iskombinujem sa ovaj sorcery build. Znači ovo bi voleo da imam lunge, smoke bomb i ovo za luk i strelu. Bonusi. Ovo ne znam ni šta je drugo. Mysterious Toxin. Paralytic Poison. To je skroz neki drugi build. Unlocks Delayed Special Attacks. Za Fade Blade i Daggeri. Mislim, ovo bi mi buffovalo Dagger malo. Bonus damage za luk i strelu. Ovo sam isto se zajebao što sam uzeo Shadow Flare. Ne koristim ga. Nije loše, ali... Opasan damage from stealth. Bar je dan poen da uzmem. Precise weapon. Ajde ću uzmem ovo da ga jebem. A, ima novi Twist of Fate. Nije Twist of Fate, već Destiny. Zbog toga što sam ubacio 10 u finesse. Gledaj, kad imaš
Might, Finesse i Sorcery po 10 dobijaš Adventurer kartu. As an adventurer, you are experienced in all forms of combat and exploration. You are well accustomed to the shadows, wielding the arcane, or trading blows in melee combat. Because you are used to life on the road, you are tougher than the average denizen of Amalur. 13% melee attack, 13% ranged, 13% magic attack damage. Equip requirements smanjeni za 25%, plus 1 to all skills, plus 5% total damage resist. Ali nemamo blink, nego imamo roll i dalje. Adventurer. Mislim, ovo ne bi loše bilo. Već uznemo. Promenimo malo. Tier 3. Ali ovo mi je najbolje, ovaj Sage. Nego, ajde će zamenimo ovo. Ovdje da nastavim da lomim. Za sad 5 pobjede, 0 lose. A, trsiš ih, brate. Onako, good luck. Good luck to you, my friend. Da vidim gdje beše, treba se ide ovdje unutra. Desno, pa na dole. Nema ništa više drugo, sve izlutovano. Lepo na bilijara da se ode ponekad. Mislim i to šta sam se izigrao bilijar. Znao sam i poteze neki, svašta nešto. Imam i trikovi sam volao da radim. Čak sam kupio u ono vreme kad je bilo, kad smo se baš popalili za bilijar, DVD, kao neki trikovi za bilijar ili tutorial, to tako nešto profesionalno ko se igram. Imam ga i dalje taj DVD negde. Tamo je na policu. Good times. Kandir Journal. Ajde vidimo ovo šta je. Kad sam već tu blizu. Game of the Year za sad. Ja mislim ovaj Kingdoms Come Deliverance. Iz ono što sam vidio, baš ono deluje drugačije nekako. Ali pravo ti kažem, zaboravio sam šta još ima. Hammer of Accuracy, very slow speed. Mislim, to mi ne treba. Gold coins on Fey Vitality. Inspect, read. Koliko je dugo? Nije mnogo. Ne Game of the Year, nego najbolja ikad. Pa to je, brate, subjektivno. On Fey Vitality by Nemius Perigums. In my travels, I discovered a most unusual case. As I have clearly outlined previously, the density of Fey vital forces waxes and wanes from place to place within the Feylands. But in the plains and pools of Galafor, I found such free-floating abundance of these vital energies as I could hardly believe possible. To test the potential of the place and to prove certain theories that had haunted my idle thoughts, I devised 3 urns and 4 specially prepared stones around the pillars of a broad pool in Galafor. By placing 1 stone in each urn, certain symmetries were caused to act upon the forces of the place, and I summoned a boggart from thin air. Moreover, because of my devising, the little fellow was not hostile to me and in fact quite loyal. I would like to have experimented some more, but the second combination I tried left me sick for some days.
and I was forced to abandon my project for the healing springs of Isa. This was quite sad because I believe I had some inkling of a combination using the fourth stone, which would grant the some potent beneficence gained from the wondrous shrines found around the region. These shrines are another fascinating topic. Perhaps I shall essay a study of them at some point, but that is a matter for another day. I na kraj, toliko je eksperimentovao da ga je ubilo ovo, brate. Kandir journal. Some pages of a weathered journal lie on the ground. The last page might just be legible. Read it. The secret of the Fey pools. I found the book and then the stones. I have spent 4 days trying to combinations now, but I still have not summoned a Bogart. Did make myself sick enough that I could hardly limp back to town. I will try again this morning. Illyria grants this one yields my Bogart. Experiment with the urns. 3 urne. Ajde vidimo šta se dešava s ovaj quest. Ovaj quest možda daje neki bonusi. Gde mi je to? The secret. Ovo u task otišlo. An unfortunate soul named Kandir died tinkering with an arrangement of stones and urns in the Galafor Fey pools. In his journal he seemed to believe that the right combination could conjure a Bogart. Task. Zbog čega bi u task ovo bilo? To znači da mora da obavljaš više puta ovo sranje. Inspect. Take stone, leave stone. Take stone. Inspect urn. Znači u svaku već ima po jedan. Međutim, šta je ovaj rekao? Three urns and 4 specially prepared stones. By placing 1 stone in each urn, certain symmetries were caused. A gdje je taj četvrti? Možda ga nisam našao. A što bi imao 4 kamena za 3 urne? Malo nelogično. Nije mu pomoglo. Ništa, možda pravimo kombinaciju sad, ajde vidimo šta se desi. Uzeo sam Strange Purple Stone odavde. Strange Blue Stone. Strange Redstone. Ajde vidimo sad šta se dešava s tim stvarima. Strange Stones. A, evo već sam imao Green Stone ovdje, brate. Ne znam gdje sam beš uzeo ovo prošli put. Ovo smo našli negdje. Sad imamo znači 4 kamena. Sad šta se ovo da radim, ja ne znam. Znači stavimo ovdje zeleni, ovaj što sam ja doneo. A ovdje će stavimo... Ne znam da li ima neke naznake, recimo, koji gdje treba da ide. Koliko vidim, nema. Ali mogu bi da stavimo ovdje ljubičasti, da zamenim mesto. I ovdje da stavimo crveni. I šta se sad događa? Ništa. Take stone, stavimo plavi.
Ništa se nije desilo ni sad. Da su želđi dio osvaja. God damn. Znači, ipak se nešto može desiti s ove kombinacije. Take stone. Zaradeo sam neku... Take stone. Ovdje će stavimo sad... Ajde će stavimo crveni. A ovdje će stavimo zeleni. Ništa se nije desilo. Stavimo učasti kao što je i bio. Ništa. Odavde sam uzeo ljubičast, ako se dobro sjećam. Place blue. Oh, dead touch. Item. Status. Effect. Positive effect. Evo, ovo sam dobio. Temporary divine blessing granted to you by a shrine. 15% chance to steal 20 health per hit i mana per hit. Samo time što sam radio kombinaciju ovih stoneova. Inventory, items... Koji mi je ostao sad stone kod mene? Nije dan? What the fuck? Removed. Strange blue stone. Bukvalno mi iskoristilo jedan... Ili nije? A, evo ga Bogart. Sponovao se. To sam ja, znači, uspio da uradim isto kao i ovaj. I plus smo našli i ovaj blessing jedan. Nego pitanje je koliko ovdje kombinacije ima. Imaš 4 kamena i 3 ove urne. Place green. Aj, mislim da nije bitno toliko ovo za quest. Da vidim da li je završen bar. The secret. Experiment with the urns. Ovo bukvalno treba da odem na Wikipediju za ovu igricu da vidim šta se s ovo treba radi. Ali mislim da nije vredno toga. Zaboravio sam i šta sam teo da radim ovdje. Nije li se promenio rezultat, ali dalje je 2-0. Faction. Steal the items, i ovo isto mora uradimo piču materiju. A, evo ga Call of the Maiden, zbog čega sam morao da ga imam u inventory. To je deo questu, dobro. Defrel. Ovo treba da završimo. Vidimo Defrel, gde se beš on nalazi. On je ovdje niže dole. Defrel House. Ovo je mnogo lud lik, brete, ovaj Defrel. Radi sklekovino, pesnice radi. Ima čest, vidimo šta ima. Ima stafovi. Koliko su dobri. Level 5. Te i nisu mu neki stafovi. Nisu vredni toga da ih ukradem. Silk cowl. Ah, you have returned. Then your 7th labor awaits. Together, the items you collected comprise the Amrinthian Band, the crown of Kandrian kings. Your 7th labor
is to reconstruct this crown. Once, Cadrian was a small kingdom whose borders included the land of Akatha. The lords of Cadrian ruled from a great keep to the southeast. Now it is little more than a dilapidated fortress looming over a run-down village south of here. The war has bled it dry. It is an ancient crown for ancient kings. That is all I will say on the matter. There is only one place where the Amrinthian band may be reconstructed. On a rock. Find a Fey sagecrafter named Hendy and tell her I sent you. She will assist you in restoring the Amrinthian band. Farewell. Okej. Da vidimo gde je to uopšte. Da li imam fast travel? Mela clear. Pa ja. Imam do negde arm, oj bre, fast travel. Ona je, u pećinu. Znači, gde da idemo ovde? Levo, pa desno, pa levo. I ovo treba istražimo, ove tvrđave, ovde vazdanih ima, brate, ali... Nema se vremena. I ovdje mislim da sam već bio, ali isto nije bio deo questa. Tako da bio sam unutra. Imamo fast teleport, lokaciju otključanu, ali quest je i dalje tu. Evo ga. It's not often I get visitors here in Anorak. What is your business? Evo ga, Muerto novi skin, prekopiran odavde. Derfel. Derfel is a very old friend of mine. I haven't heard from him in years, though. It's nice to finally get some news of him. Nothing too interesting, just a lonely sage crafter. I can help you with your gems if you wish. Indeed, I can feel the power emanating from the items you bear. Give me a moment, and I will reconstruct the band. There you are. Take it with my blessings. Bloodstone, Circlet, Rose. I dobili smo ovo. Unbind Gems, šta se s ovo dešava? Aha, ova skupa be 10.000 da mi unbinduje gemovi, come on. Deliver the crown, nego čekamo šta ovdje ima još kod nju. Možda i nisam bio ovdje. Cloudy, Minor, Savage, Longbow. Physical damage, crit, hit damage. That's junk. Koliko je velika ova pećina? Ima loot još. Fake cash. Ajde vidimo. Možda ima neki deo za set. Studded letter armor. Još 3 pojena u finesu za ovo. Critical hit. I armor i utility socketi. Ovo ću uzmano. Nije neki item, ali ima 3 socketa. Critical hit, dobra kombinacija. Minor healing potion, come on. White flake, ovo mi ne treba, ali da vidimo šta je. Crit hit. Steel daggers. Physical piercing weapon socket. Level 2 do duše. I don't need it. I ovdje ostavlja nešto. Gle šta ima ona? Spellguard amulet. Elemental resistance.
This amulet was crafted by an Almain mage during a series of magical experiments in enchantment. Elemental resist. To mogu ukradem. Nije ni deo questa, ni ničega, već, eto, čisto što sam proverio šta ima kod nju, mogu je uzmem. Ali onda će me napada. A da imam onaj smoke bomb, mogu bi to da iskoristim sad i da budem nevidljiv i da uzmem bez da primetim. Cloudy gold crit hit damage, ovo već imamo, brate, slično. Ne igram strele, ne treba mi to. Okej, fin loot. Što ne igram Dotu? Pa igrao sam juče. Ja ne igram samo Dota 2. A imaš ko hoćeš sad Dota 2 streamovi. Idi pa gledaj. Mislim da se igra ovaj Balkan Masters kod Mareta. Mislim, ja znam da vi volite mene da gledate kad ja igram Dotu, ali evo vam prilika da vidite neki malo bolji Dota 2 content. The Amarinthian Band. Alas, I would dearly love to dive into a lecture regarding this crown's rich and sordid history, but there is no time. You see, a man named Kurik Shasta has tracked you here. He and his band of mercenaries await outside, keen on shedding my blood. Oh, pratio me neko. Let's go kill him. You can't work things out? Who is... He is the man who murdered my wife, Jera, when Maddox Dace had hired him to kill me. Kurik had wanted to take my life for a long time, and now he has more reason to. He wants the truth of Jera's death to die with me. Ovaj nešto muti, brate. How did they find you? I have to confess, these labors you've done for me have been for a single cause. I have been waiting for the day when I could meet Kurik once again. I sent you on labors to arm myself for this fight. They followed you to me just as I hoped they would, and now I need your help to fight them off. You can't work things out? There is nothing to work out with Kurik. It is either him... Now hurry, and join me... Farewell! Okay, let's kill them. Možda će ga ubio. Prepare for battle. There is no reasoning with Kurik Shasta. We must kill him now. Never mind. It always comes to bloodshed, doesn't it? Mnogo ovo ne dohvata ga. Sad, bukvalno se iskoristio. Greetings. Kurik Shasta had a contract out on my life the last 15 years. I'm glad the bastard's finally dead. I can finally begin to travel as I come upon my remaining days. Return to my home and you will find a secret door in the fireplace which leads to my treasure room. All of the treasure there now belongs to you. Pomogli smo čoveku da se oslobodi konačno ovih Derfel's Labors quest complete. Nagradio nas sa treasure, brate. Sa secret treasure room. Mislim, ja sam znao da je on tu jer imam detect hidden. Ali nisam mogao da uđem dok se ne završi quest. Ligle koliko treasure ima tamo, brate. Ajde vidimo. Loot. Gold coins nuggets. Inspect. A nugget of gold one can really cash in. Silver nugget. A shining nugget of pure silver.
bi ove? Gold coins. Hellbane. 56 damage, average speed. One of the legendary blades belonging to Varani mercenary known only as the Three Swords. It is weathered and rusty with age. Hellbane. Take it. Dobar mač. Star Thistle, Oak Stuff. 35 fire damage, burning damage. Nije nešto, eto, junk. Helm of the Coast. Might, 15. Dobar. Ancient god gift and tribal heirloom of early Varani settlers in the Feylands. Dobar, helm, ali ne možda ga nosimo. Ljubičasti. Nije loš loot. Za quest. I ovdje imao nešto. Invoice. Inspect. Junk, tetar dokument, ne može se pročitati. Više ovi neki dokumenti kad su iscepani, ovako ne možeš pročitaš. Odd letters, ali može ih uzmeš i onda ti zauzimaju inventory. Evo, kad već čistim ovo područje ću uzmem sve. A evo ga i ovaj njegov loot chest. Silk. Ovo mi ne treba. Disciple, ovo smo već gledali. Fire i burning. Isto junk. Fine oak stuff. Ovaj nije loš, ali opet je slabiji od mene. Od ovog moga. To će prodamo. No, lepo smo izlutali ovdje. I konačno gotov još jedan quest. Zanimljivo. Ono, bukvalno te uvuče u priču. Može dati kao malo više insight u to da je ovaj svet u stvari živ. Znaš, nije to samo kućica ovog ovdje koja stoji, nego ima priču iza nje. Kao i sve drugo što vidiš oko sebe. Baš su lepo zamislili. Da vidimo dalje. Tu nema ništa, ja mislim više. Ovdje mi je ostao jedan chest. Ko zna šta je to? Lucky Mine. Ovdje mislim da smo isto bili već. Ovo, Obtain Lapidus Root. Ovo je vrlo blizu. Bliže odavde. I ovo je prednost kad imaš unlockovano dosta. Možda fast traveluješ, ne mora trčiš. Nego ovako neki chestovi su mi ostali prošli put jer nisam imao mjesto u inventoriju. Glavo. Very easy spell chest. Robust Cowl. Mana Regen Health Mana. No need. Silk. Mana Regen Armor Socket. No need. I... Pick up. A, evo ga ovaj cvet. Znaš kako malo se vidi. Recimo da nemaš quest marker, nikad ne bi mogao nađeš ovaj cvet ovdje. Ali zbog quest marker ga pronađeš. I to isto treba odnesemo u rotir, dobro. Idemo dalje ovdje šta ima u blizini. To su one urne koje nam ne trebaju. Find the key and the magic words. Što beš ovo? Još jedan chest. I ovdje ima dosta chestovi. Bring the harp, to ćemo posle.
Gde beše, ako se dobro sjećam, iza neki vodopad ima skriveno područje gde se nalazi Essence of Fate. Ali ne znam tačno gde je. Da li ovaj deo ili ima još neki deo sličan ovome. Mislim da je ovdje ulaz za ovu planinu na gore. Da, ovdje će bude tepanje. Ovdje je prilika da dobijamo neki level. Čekaj da vidimo kako se odviju stvari sa inventory. Junk imam 20, još 10 slota. Ovo već treba odemo da prodamo. To bi trebalo da uradim pre nego da krenem u ovaj loot. Sky Crown Cavern. Da, evo ga vidiš. Ova senka ovdje. To treba se otvori. Ali pre toga, znači idemo ovdje. Prodamo ovo. The shadows precede you. Ovaj uvijek spava tamo, nikad nije tu gdje treba da prodaje. Careful out there. Ne legaj, nego prodavaj. Always open for business when the road is your market. Selo ličanka, a? 13.000, not bad. Not bad. Liquid Seduction. Minor XP boost. Fuck. Ali aj ću uznamo. Treba mi Master XP boost. Minor, ovo sve minor kod njega. Place? Are you looking to buy items or sell them? Always looking to make a bit of coin? Dobro. Gdje sam bio? Ovdje. Glom ticket. Sada se vratimo tu. Već uđemo gore da trsimo. Ako se sećam sad gdje beše se ulazi. Jer ovdje gore na vrh ima valjda neki ovi zajebani protivnici. Nego i ovdje sam vidio neki loot da ima, jel da? Whirlpool. Odemo i to da očistimo. A, da, Grudok. Malo mi je ovaj trebao. Treba ubijem još jednog Grudoka. I evo ga Essence of Fate je ovdje unutra. Da, na to sam mislio. Skriveni. Ima ih samo 4-5 ovako, a najmoćniji reagent. Čekaj bi, nisam našao ovaj Whirlpool, evo ga. Ovo je bitno da se zapamti ova lokacija, jer ovo se respawnuje posle neko vreme. Ne može sad, nego mora se čekaš. Če igraš Dotu pred NBA? Pa ne znam, možda. Koliko je sati? Pola 11. Hoću ovo da pređem što više. Ali šta Dota, brate? Kako će me ovdje trse ovi, brate? Sky Crown i Sky Crown Cavern. A ovih već čekaju. Slashing Fury, to ću uključimo. Master Bleeding Resistant, šta još imam? Ovo ću uzmemo Minor XP Booster. Mana Potion. Ajde da se čuvamo za kraljicu gore, ko zna šta ima kod ovih tek. Daj mi bre da kastujem.
Htio sam sa spell da ih pobijem, ali nisu mi dali. Ali... Čekaj, gdje im je loot? Komponente. Chest. Greater Mage Bane. Critical hit i svašta nešto, ali nedovoljno finesse poeni. Konačno sam našao ulaz kod ovih ideje. Sky Crown. Koliko lepo područje. Mnogo lep svet. Unlock. Oh, it's part of the mission or something? Come on, bro. Fuck, još nije vreme tamo da se ide, znači. Ja, baš sam trebao da očistim na gore, da se izlevelujem. Mamu im jebem. Nema li kill da nego da sam trebao uzlom, možda? Nije. A sad, ko zna gde ja treba odem da mi on meni da quest za ovo. Zanimljiva igrica, mnogo zanimljiva. Plus ovaj re-reckoning što je izašao. To kad budem upgradeovao komp. Možda ću još jedan playthrough da napravim. Jer ovdje neću moći da uzmem svi achievementi. To je problem. Imam za sad 25 od 61. Ciljam 50% bar da ih kompletiram. S tim što ima ovdje dole pred kraj neki nedostižni achievementi koji su vezani za DLC. A za ovu igricu koju ja imam, pošto je ovo originalni Kingdom of Amalur Reckoning prvi, ne postoji više DLC, nego da bi igrao DLC moraš da kupiš taj rework, remade, remaster verziju, re-reckoning koja dolazi uz ta dva DLC-a i dodatni DLC za njega koji je napravljen. I onda možeš da imaš 100% achievementi. Inače ovo, recimo evo, message in a bottle, located 8 message bottles in Gallow End. To ne mogu da uzmem jer DLC više ne postoji. Ali ako bar 50% achievementi uzmem, zadovoljan sam. Nisam znao da ne mogu se kupe DLC-evi više kad sam pokrenuo ovo. Jer su ih iz nekog razloga izbacili. Longsword. Mislim, ja ovo ne igram, brate, ali nije loš drop. Dotas upgrade mi se ne ponaša dobro uopšte. Likuje mi FPS dosta. Što duže traje game, sve manje FPS imam. I plus ogromni frame dropovi imam. Nećemo da gledamo ovo šta je. Ulazimo ponovo negde. Return. Moon Camp. Aha, ovdje se približavamo do Ratir. Pengar Basement.
Ovo je sad onaj deo, ja mislim, da Twilly Coast, gde ima oni da se istražu zamci. Nego, trebaše da ima još jedan quest, Kandrian Bedblood, ovo imamo, to isto idemo u Ratir. Go to Ratir Bridge, to nas tamo vodi. Return to Telemachus. I've killed the Benching priest in the Glom ticket, ensuring the safety of the Scholia. Ovo isto vodi u Ratir, znači to gledam da očistim, da kad uđem tamo, da mi sve ovo očišćeno. Shardfall isto završen. Tyrian Secret. Find the key and the magic words. A, ovo nešto zatvoren, brate. Fej Adar. Njega još nisam oslobodio, zaboravio sam na njega. Go to I-10 circle. Dolve Arn. Lord Kandrian. Steal Kandrian ring. Eli Thames has requested that I steal Lord Kandrian signet ring. He claims that he can use it to gain Lord Kandrian help against the Tuatha Raiders. Evo ovo ću da radim. Konačno. Konačno sam spreman za to. Glavno dečak. Super. Let's go there. Tu će bude loot, tu će bude XP-a, mislim, koliko toliko. Čekaj, vidimo ovaj pojeftine, ovdje beš ima jedan prodavac negde. Ako nije nestao. Nije u ovu... Loot chest, šta je ovdje ostalo? Stained handkerchief. Inspect. All dark familiar letters. I'll take it. Compare sword with the damage. I don't use that. Silk. Socketi. Utility armor. Mada ni to mi ne treba više. Kabinet. Old letters. Inspect. Ne može se pročitati. Add to junk. Add to junk. Sad znam kad otvorimo ovo da je to izlutovano. Nema li ovdje neki hidden? Nema ništa. Gde beše ovaj prodavac? Nego ima jedan mnogo skup prodavac ovdje, a dobri item ima. I ovdje ima neki lootevi. Peasants, to mi ne treba. Peasants. Hail, wanderer! A, ovaj chest da ima, very hard. Good day. Kandrian guard. Watch yourself. Debra, ovaj healer. Stay a while. As if we had a Heal. Znači, možda healuješ i onda ti poveća max health za 10% dok traje ovo. choice. Good day. Ali to nije taj. Čemu ima ovdje još neki prodavac unutra? Nije tu. Morkan House. Ovdje ima sage crafting dole, ajde vidimo da li nešto mogu napravim sad. A da be, ovo onaj što krio ženu, onu zombi ženu dole u podrumu. Vidimo šta se može, imam li nešto za socket prvo. Studded leather armor. Critical hit, damage protiv heavily wounded targets. Dva dobra gema, ali ovaj skin, brate, sam po sebi nije dobar. To može i ovdje da ide. U leather armor, ali to isto ne koristim.
A craftovanje, strengthened shards, weapon gems, physical damage. Mislim, to mi ne treba za sada. Više mi treba blacksmithing nego ovo. Ovdje kao da ima neki chest negdje. Evo je gore. Ponekad mi se zavrti u glavu ovo kao od ovu igricu. Kad krenem da se obrata u krug. On life and death. Gemovi. Eto ga, to je taj loot što mi promakao prošli put. Čekaj, ovo je li ima neke veze, brate? Ok, ovo smo čitali već prošli put. Dobro, bar smo uzeli 2 nova gema. Pitanje je da li ih mogu gradim. Vidim da će se pojave sad. Da, evo ih. Health regen, kradeni i mana regen, kradeni. Što da ne? Možda ima ovaj achievement za ovo. Armor socket. Znači treba mi armor gem. Čekaj, pa gdje mi je ovo što sam craftovao sad? What the fuck? I šta mi dao ovaj prošli put? Ovo mi dao. Gem cutting hand wraps. Crafted with care, these hand wraps were fashioned by the sage crafter Uncle Edmure for his assistant Donald, onog što ga ubili u pećinu. After Donald was killed by Gwydern, Edmure gave these gloves to me. Ali ja nosim ove Empyrean, Dark Empyrean. Ovo što sam ubacio, gemovi ga nema, brate, what? Ej, ovo nismo vidjeli, Hellbane. Kakav mač, brate. Ovo nešto mi dao. Malo pre. Šta ovo radi? Piercing, lifesteal i damage vas ni skaru. Možda zatreba kasnije. Junk se napunio, već nije. Ovdje bi trebalo da ih imaju, bre, ovi hands. Bacio sam 2 gema, brate, i on ne stao item. Kako je to moguće? 2 krađena gema sam ubacio onaj prethodni item i on ga nema u inventori. Vrlo čudno. Ovdje mora da bude. A nije ni jedan od ova 3. Ili je u junk otišao nekim čudom. Da be, evo ga, u junk. Znači, junkovani item sam mogu da upgradeujem. Koliko glupo. Da vidimo kakav je skin, ali nije dobar. Mislim da je koliko glup skin. I ima armor socket. Da vidimo samo i to. Čisto zbog potencijalni achievement. Ice resist. Fire resist. Armor, 24 armor, why not?
To je sad fully upgraded. Samim tim što sam ovo uradeo, dobio sam plus 24 armor, plus 1 mana regen i plus 1 health regen po sekundi. Ali gubim, recimo, 10% crit hit damage with magic. Ne, ipak ću se ovo uznem, ali ovo je eksperimentalno bilo, samo da vidim šta će se desiti. I ostaje još jedna kuća ovde. Mora da je u zadnju. Gde mora da je taj prodavac? Ovaj preskupi prodavac. Durant. Alagus. Hello. What may Durant Alagus do for you? Gleda sad ovo koliko je skup. Prizmir čakre 210.000, brate. Savant robe. Čak ni nemam za njega da kupim. 27 sorcery. Jedino više armor što da je. 80 manu. Elemental resist i drugačiji skin. Ovo zbog skin je toliko skupo. I talisman ima papreni, brate. 330.000. Ima li nešto ovde što ja mogu da preuštim kod ovog uopšte? Neki XP boost napitak, nema ni to. Greater, ne. Gemovi, to mu preskupo. Čak i shard, brate, 2000, 3000 košta kod njega. Jebati ovog. Ko te jebe, evo ti junk. Kupi old letters, za 1 gold mi kupio. Mnogo si skup bajo, brate. Stvarno previše. Čekaj vidimo ovdje, da li imam neki novi recept. Master tier, Fate Potion. To bi već mogo da napravim još jedan. Imam 5 Essence of Fate. Master Regen. Mogu biti to. On zahteva 1 Essence of Fate. Master Magic. I on 1 Essence of Fate. Znači svi ovi master izgleda zahtevaju taj Essence. Journeyman. Ovo po tijeri, dakle, ide. Blacksmith Craft. Healing Potioni. Dispelling Boost. Magic Amp. Ovo su oni najbedniji tier. Minor Blazing Salve. Ajde, ovo će craftujemo. Za onog što mu treba damo to. Da i nije loše za mene 10 fire damage, 25% fire damage za svaki fight da uključiš. Iako je minor, nekako daje. Ali ono što treba ovdje da imam je XP boost. Koji nemam recept za njega. Fucking hell. Chest, gdje vam je chest vama? Mora da nas sprat gore. Fine weather today. Durant. Svoji prsteni, šta prodaje ovdje? Elemental resist. To mi ne treba. Signet of elixir. Poison resist, ni to mi ne treba. Ali je izlutovano i to. Znači mu prodamo, a u stvari on neće kupiti jer je ukradeno kod njega. Fuck! Gdje je Kandrian? Evo ga, ovdje nisu putno dole. Nemam fast teleport. To je bukvalno ovaj zamak. Tamo mora odemo. Junk. 78 od 100. Nešto mi se opet nakupilo u inventori. Da mi ga šta je? Šta, uzeo sam jedan mač samo. Mora da je armor. Da, armor sam nakupio, ali ne mnogo, brate.
Krenuo sam s 50. Sad imam 78. 30 nova itema su negde se smestila u inventory. Mislim, dosta consumable. Ovo će potrošim. Ovdje ga računam minus 22 da bude. Ako potrošim sve, ali verovatno i u ovo. Da, ovi gemovi, brate, što sam nauzimao. I gold nuggeti. Add to junk. Add to junk i onda ih prodaš. To tako treba da se uradi s njih. Da se izgubi iz inventory. Gold nuggeti i silver. A mogu ih stavim i u stash. Krudok. Ovdje još jednog krudoka treba ubijem. Konačno da predam ovi vajali. Ima 4 komada su se nakupili. I ovo prstenje, brate. Koji će mi džava ovo? Ali ovo nema ni interakciju, brate. Nego ajde će napravimo nekako za 20 slota. Jer će bude dosta luta ovdje ovaj zamak 100%. Shrine, ovo ću uznamo prema uđenju. Ja nemam više kafu, brate. A i već ono osjećam da ću da ogladnem uskoro. Ali hoću ovu misiju da odradim bar. Evo, samo da nije neka stealth misija ili nešto. Captain Boots, Oak Scepter, to je junk. Captain Boots. Critical hit damage is stealth. Plus 2 to finesse ability. Captain Gideon Kilaras fell defending his small Dalentor garrison from attacking Tuata. The captain's spirit and courage survives in his armor. 5 XP bonus, 5 critical hit damage. Če uzmemo to, ko zna da li će se ikad kompletirati taj set. Jer evo, našao sam ovdje boots i ko zna gdje su još 4 dela za ostatak seta. Ko zna gdje su. Vjerovatno su ovdje u ovaj zamak možda, jedan ili dva, pa onda u sljedeći zamak tamo, ko zna gdje je. Treba ga čak i nađem. Pa da nađem chest u njega gdje se nalazi taj item. Uopšte nije objašnjeno. Možda čak i ovdje, u ovo. A gledaj, sad da bi to eksplorovao, mora da idem okolo, brate. Čekaj da vidim, da li stvarno, gledaj kako mora idem okolo, da uzmem ova dva česta. Ali to je možda baš ono što oni hoće. Ajde da vidimo, ajde da vidimo. Da vidimo šta ima tu. Very hard. Imam 3 prizmir. Čak i ovo ponekad mi pada na pamet. Recimo, možda loot u ovaj chest zavisi od toga da li ćeš da ga pick lokuješ s ovaj obični lockpick ili ćeš da iskoristiš taj very rare prizmir koji automatski uključava. A za ovaj very hard mislim da ovdje vredi da se iskoristi ovo. Dosta retko se nalaze very hard chestovi. Tako da te stvari ajde probamo da povežemo. I dobijamo Harbinger Cowl iz njega. Možda bi ga dobio i da sam ga lockpickovao obično. Ne može nikad da znamo. Mana regen, fire damage, ice damage, lightning damage. Ovo se isplati. Ovdje ima samo 16 fire damage. A ovo daje dodatno, ako kompletiraš ceo set sorcery ability, physical resist i ostale gluposti. These enchanted garments belong to Garvin Dulak. Once a lovely Almain scribe, his fortunes changed when he became the first human
to command the elements. Not bad. Chaser stuff. Ice freezing damage with kobolds. Čekamo kakav je ovaj. Arcanist Harbinger. Pa. Nije loš toliko. Vide mi se uši kroz njega. Ovdje ne. 10 fire damage daje. Mislim, sve poboljšava damage. A ovaj daje samo damage. Malo jači fire damage daje. Ali opet, gledaj, dalo mi, znači, 2 česta na isto mesto, 2 itema za 2 različita seta. It doesn't make any sense. A boots, kapitan boots, da vidimo kakve su. Lele, brate. Ovo je za might, ili za šta je ovo? Za finesse set. Crit hit i stealth. Peasant shoes. Ne, mislim da ćemo ovo da furamo i dalje. Eto ti, znao sam da je neko sranje, brate, bez veze. Il petal. Da li sam ušao uđe dole? Cambrian Cove. O, gleda, ušao sam unutra. What the fuck? Nisam siguran da sam trebao da uđem ovdje. Dok me ne vide stražari, dobro je. Mislim da sam ovdje trebao da izađem na ovo. Ja sam ušao kontra u zamak, ali možda i dobro ispadne. Jer da sam ušao na glavna vrata, odmah bi me napali. Šta ćeš ti ovdje, ko si ti? Šta tražiš tu? Evo je Dead Prophet. Onda treba da ovo... Onda treba se objašnjavam s njim. Evo ih koboldi idu. Ne da me zakačeš. Žive u pećinu. Sylvanite Shock Disc. Combine this item with other support components to craft new weapons. Evo da ovo mogu napravim čakre. Konačno mi da neki dobar ovaj komponent za craft. Sve mi daje ono za mačevi. Koliko otporan lik, brate. Na lightning damage. Čudo. Ovo je čudo da je on ovoliko otporan.
si mogao preživiš. Ni loot nije bacio na kraj. Minor damage boost. Ladder to Kandarian Keep. Znači, hoće uđemo odozdo u njega. Jebi ga, ide. Chestovi. Steal his ring. Nema stražari kako vidim. Čak i da ima stražari, oni ne čuju ovo. Šta to tamo tropa? Idi proveri. Idi ti proveri, kaže. Kandarian Guard, evo ima ih ipak. Chester, idemo ovaj Chester. What is this? Samo da nije scepter, molim te. Serenity. A recent found in forest litter in Dalentar. This scepter is an ancient court of summer design enchanted in old court of winter style. Scepter size damage. Kako mi ne da, recimo, šta je falilo da su ovo čakre, brate, a ne scepter? Ne treba mi to, ali ću ga uzmem. Stupid Great Sword. To neću. Ili ajde ću ga uzmem i njega. Će ga prodamo posle onog Traveler's Park švercera. Ne znam ovi stražari da li se pomeraju. Izgleda kao da se pomeraju. Da be, ovaj patrolira tu. Ništa da će ga opadnemo na dole. Evo ide su se hranjeni ovi kraljevi. Trinčevi. Nema nikakav lore, nema ništa. A ovo grobnica izgleda je. Mislim, nemoguće volka prostorija, nema ništa, brat, u nju. Mora da ima neki loot negde. Osim ove pečurke. Ali izgleda da nema za sad. A ovo? Ovo je neke čudne okolnosti se ovde dešavaju. Hard unlock. Chestovi. Zašto mora bude zaključan chest? Jebem ti. Master Health Regen, to je dobro. Još jedan shitty scepter, no. Čakre. 100 damage, level 7, physical fire, burning. Health daju. Noble čakra, no. Nuggets. Coins. Ti nije neki loot.
osim ako nema ovdje nešto skriveno u ćoškicu. Kandrion. Evo ga ovaj što patrolira, gleda otišu čak. Ne, ima ih još, brate. Kako ću se provučem ja tu? Malo otvorimo. Gle, odmah se okrnuo na mene ovamo. Idi me na drugo mesto. Minor healing potion, okej. Ma da vidim kao da su friendly. Ovi stražari, ali možda su friendly samo dok me ne vide. Oni imaju čitavo dvorište unutra, gledaj. Ovaj će me vidjeti definitivno sad. Su ovi septrovi napuni inventori, brate, sve. Kandrian, ovo je exit. Odavde sam ušao. Jer ovdje smo na misiju da ukrademo taj prsten od njega. Možda sam mogu da protrčim ovdje. Sa dageri ga mogu ubijem silently. Još jedan scepter. Brate, u ovaj Kandrian tip ništa osim sceptrovi nema u loot. To je jedini weapon koji niti igram, niti imam išta investirano u njega, brate. Za potezi, za damage i ostalo. Koji kurac mi to daje, brate. I sad kad stignem do kraj, tamo, neću imam čak ni inventori za taj glavni loot što treba uzem njegov prsten. Sam napunio inventori sa gluposti. I ovdje ima jedan dobar chest, njegov gleda, ovi čuvaju tamo. Sea flax. Fuck you. Ko stavi, brate, to u njega? Ne. Eno ga Kandrian, a? Možda on, možda nije. You don't see me, you don't see. Tako je, gledaj tamo, na drugu stranu.
Prošao sam kroz cijel njegov zamak. Uglavnom šta smo imali ovdje? Received signet ring, Lord Cadrian. Cadrian trade. Trade agreements by Bread and Serbian traders of Tirin Rest. Witness agreement of 443 guardsmen's pikes to Lord Cadrian of the Erator Plains in exchange for 50 rounds of country cheese, 12 casks of wine and such gold as accounts the difference in trade. Da li bi trebalo da ja ukradem? Vjerovatno ne, ali ja ću uzmem. 99 od 100. I ovdje ima nešto. Loot shelf. Slash inferior coins. I onda ima chest kod njega dan. Emberize, chakra, physical burning damage, shadow prism, shit loot. Not even worth the risk. Možda je pijan pa me ne vidi. Smo sve prošli. Koliki zamak, a bukvalno loot je bio shit unutra. Nego ajde quest. To je bilo za quest. Nema li neki teal collection ovdje? Nema. Pečenje, brate. Prodao vojnici za pečenje. 400 je nešto vojnika prodao za ovo da bi imali da jedu. Najeli su i otišli u Klurikon. Če ih nađemo tamo posle. Obešani svi od ono drvo. O! Ovi su friendly stvari skroz. Džabe sam se cimao sa stealth. Čekaj, možda sam trebao ovog da pitam nešto. Lord Indre Cadrian. Mislio sam će me napadnu. Ajde će se vratimo da ga pitamo, da vidimo šta hoće. Kad smo mu već ukrali prsten, mogli bi da ga pitamo šta on tu radi. Kad već znamo da neće bude ovo battle. You're not here about the blasted Tuatha, are you? No, I'm here to steal your ring, Cadrian. After the Tuatha invasion, overnight it seemed, most of Candrian lay in ruins. Rather than lose all, we fortified Candrian Keep. Melaglir survives too in our shade, because it is close enough to defend without sacrificing our security. Lord Cadrian. It is not for nothing this land and this keep bear my family's name. We've protected this region for generations, a fact those peasants in Melaglir occasionally take for granted. I forgive them this. It was not an easy choice to make, and it is a heavy one to bear. What's the point in fighting them? You kill one and it gets right back up. No, it is better if we stay here and keep them from getting what we have. My sister's dim-wit son. She betrayed the family and married one of those contemptible Loselfar traders. She went north, and we heard nothing of her for years until a messenger turned up on my doorstep with that son of hers. Apparently, they both died of the plague and left this burden of theirs on me.
In every incursion upon Erythale by foolish upstart tyrants, Candrian Keep has never fallen. Even if all of Candrian and Melaglir succumb, my family's keep will stand fast. I'm not sure about that. It is close enough to our keep that my guard can defend both without too much risk. That is why I can safely leave a garrison there. Without our protection, they would have been razed years ago, and this keep would be all that's left of old Candrian. Forgive me if I don't show you out. A gle sad, znači kao friendly, ovo ono, a ukradeš li mu ovo iz chest, on odmah vadi mač da te ubije. To je malo glupo napravili. Do you have something to report? There's no loitering in the keep. Možda igraju karte ovi. Ne! No. Sorry, I'm just using my magic. Nije loš ovaj Candrian Keep. Malo smo saznali lore. Ali možda muti nešto ovaj, ne znam se to još uvek. A i ovdje nismo mogli uđemo u dvorište, what the fuck. Candrian Guard. Ovo nije moglo se eksplorati, ali možda je posle deo questa. Čuti pa ovi bar bili friendly, nisu me napadali. Kako sam ušao u ovo, očekivao sam da će možda da pružaju otpor ili tako nešto. Halt! Ja? Gdje treba da nosim ja ovo? Return to Early Thames. Ovdje ima još nešto da se istraži malo. Levo. Let's go levo, brate Stevo. A vidim smanjuju se glasovi za Inter. Šta znači to, ljudi? PSG dao još neki go? Šta beš ovo? Aha, ovo je put za detir. Ko je ovaj? Fuck you. Master Health krađeni. Sad zauzima 2 slota isti item. Koliko glupo, brate. Greater Mage. Decreases all magic damage received. Minor healing potion. Add junk. 3 of them krađena. Junk. Moram uništim. Tjebate koliko put treba klikneš. Čak i da bi se stekovali itemi, mora imaš free slot. Ovi se stekaju armbandovi. Mora da ima nešto dobro. Koliko su ga daleko sakrili. Samo ćošk, ajde vidimo šta je. Gold coin, sea flag and black kokoš.
So fucking bad, man. So bad. Ovo je trebalo da bude ovdje možda neki item za onaj set. Da se nastavi. To bi malo smisla. Ovdje, možda si ovdje može uđe. Dobro, ne može baš svuda. Ovo je još neki zamak ili ovo onaj isti? Ko je ovaj? Take care at night. Strange things have been happening in Melaglir of late. Hard Candrian Stockade. Hard unlock. Mislim, džabić ulazim ovdje, ako ima loot, čim se zove Stockade, to mora da je neki magazin ili nešto. Džabić ulazim s 99 od 100 inventory. Bukvalno ti inventory prostor diktira koliko možda igraš. Teo ti to ili ne. Ajde vidimo sad ovaj šta hoće s prstom da radi. Greetings. Ali Thames, ovaj tražio prstom da se ukrade. Ah, good, you got the ring. With this, we are one step closer to forcing Lord Candrian out of his keep and unshackling the Candrian guard to challenge the Tuatha. Ali to neće moći da se desi, jer on odlučio da se zabarikadira unutra. Durant runs the general store here in Melaglir. He's a bit off, but he's said to have a singular knowledge of the arcane. Candrian Keep. The keep is in the southeast corner of Candrian. Supposed to be impenetrable when it's sealed, but I've heard rumors that one could sneak inside through a cavern below it. I already did that. We need to modify the ring. If there is an altar in western Candrian, that is, take the ring there and place it on the altar. There may be some resistance to your efforts. Just ensure nothing disturbs the ring until it's finished. Return to me when you're done. Farewell. Place the ring on the altar. Good evening. Gdje je taj altar? Where is it? Oh, fuck. Tom Wagon, The Frail House, Shop. Prvo idemo da prodamo itemi u Star Camp. Jebi ga, ovo mora se radi. Ovaj da li spava ovdje sad opet? Nema ga. Evo ga, sad je ovdje. Always open for business when the road is your market. Sell junk 33.000. Not bad. Place? Are you looking to buy? Always looking to make a bit of coin? Evo ih vi još ovdje. To je čudno malo što se ne updateuju. Mogli su ih napraviti da odu negdje, ne mora stojati do kraja vremena tu. I ova drva koliko lepo napravili, baš čudesno. Ovdje imamo i chest, hard. You failed to dispel. Ovdje će bude neko tepanje, ja mislim, a? Čekaj da promijenimo weapon primary. Što da stavim, brate? Ovaj scepter da stavim. A dobro izgleda scepter, ali ko igra ovo? Niko ne igra ovi sceptrovi. Čakre. Nebe, gdje mi je... Evo ga, stav, 1326, još malo će se istroši. The stone of the altar appears cracked and pitted and stained with a deep red.
Place the ring. Leave it be. Što uopšte imam u opciju da ne uradim to? Leave it be. Ništa se ne dešava. A? Evo ih. XP boost će dodamo. Slashing Fury. Šta još može? Manjimo malo ovo. Gdje je moj Gordon? Vidimo da li znao novi potezi. Da će ga ubiju. On ne nanosi damage uopšte. Tepa i on. Znači i ovog sledećeg, gle. Dobro i pobi. Greater mana regen potion. I don't need that shit, man. The stain of blood that once caked this altar is gone. Ovaj neku kletvu sprema patuljak za ovog Kandriona. Će mu da prsten da ga zarazi. I get the sod's clothes. This will Ubi ga Gortoga. Šta mi se ovdje dešava? A da, ovo je onaj kamp. Jebate, čim sam promenio na dagger, ono me otkrio. Da sam ga ubijem stealth. Ovo je bila idealna prilika za to. Ništa, let's go back. Hail, wanderer! Hail! Impressive. The altar put quite a nasty curse on that ring. Znao sam, brate. Kandrian was once the safest region in all of Erether. No one dared to challenge the Kandrian Guard. Now,
With the Tuatha raiding up and down the coast, the guard do nothing but protect Lord Candrian as he cowers in his keep. Ali mislim, mi već smo čuli od Kadrijana zbog čega on to radi. Inre Candrian became lord just before the Crystal War began. When the Tuatha invaded, he retreated to his keep and refused to come out. Left all Candrian to die just to save himself and his precious family name. Nije baš tako kao što ovaj kaže. Restore it to its proper place. Be sure you're not seen. The keep guards have been on high alert since the ring went missing. With Indre Candrian dead, Arian Raidan is sure to become the new lord. He will drive the Tuatha off our shores once and for all. Ko je taj? Did you say dead? Don't worry. It will be painless. Once he's worn the ring and retires for the night, he'll sleep and simply never wake again. What did you think we were doing? Honestly, have you ever heard tell of a curse that could forge a brave man from a coward? This is the only way. I'm not killing him. Candrian is as good as dead. Oh. A šta ako neću da ga ubijem, brate? Šta onda? Šta će onda ovaj patuljak da radi? Će me napadne ovdje da me bije. Pariz je napokon uzeo Ligu šampiona. Čekaj, vidimo. Ja ću da gledam highlightsovi o to. Li 5-0, brate. i cepio Inter. Wow, iz kec došlo ovo. Evo onda vreme da zatvorimo glasanje. Dosta ljudi je mislilo da će Inter da pobedi. Dobro, ne baš toliko, ali... Nego razmišljam se sa vas tada radim, brate. Jeste malo kukavički se ponaša, ali ima opravdanje za to. Ali neko drugi na njegovom mestu možda bi više doprineo. Good. You'll need to find a different way in this time. Since your last visit, they've sealed the front door and barred all visitors. Remember, place the ring back where you found it without anyone noticing. Hopefully, Candrian will just think he overlooked it. Restore the cursed ring to its proper place. Be sure you're not seen. The keep guards have been on high alert since the ring went missing. Oni će znaju da sam ga ja ukrao ako se pojavim. Sad će budu ovo hostile, sad ću treba da se šunjam tamo. Another time, then. A Đolo dobio 3-0. A to je isto lepo čuti. Pusti me da prođem. Jebote, šta mi napravi ovaj quest giver. There you are. Another time. Čuti kad se pomirio, mamu ti jebe malečku. Rekao, zamisli da me ubagova ovde da ne mogu da izađem sad. Ništa, idemo da ubijemo Kadrijana sad, jebe. Ponovo sve isto treba radimo, samo trebamo mu podmetnemo prstom koji će da ga ubije. Ono kao tajno. Neće da zna šta mu se desilo. Assassinate? Da. A bukvalno malo pre sam ušao onda gde nije trebalo.
oni kao mnogo jaki ovde kad se zabarikadiraju unutra. Ne može niko da ih pobedi. I onda moram mi da intervenišemo. Mislim, nice. Mislite da li priču neko za quest. Nego ajde, bar znamo sad put. Ne moram mnogo da istražujem. Odmah znam da treba idemo. Još sav loot smo uzeli malo pre, tako da je ekstra. Bili smo i koboldi ovdje. Aj večera samo još NBA. Ono, koliko je sati sad? Pola 12 još. 3 sata i počinje. To. Sad su svi crveni, dakle. Sad treba da uradimo ono što sam radio malo pre. Pitam se ako me vide, da li će propadne quest. Sjebam, stealth kill. Pickpocket, gold coins ima 1125. Ovom sam uzeo i coinsi i ubio sam ga. A i ovog ćemo. Nema ništa mu se ukrade. Oh my god! Bio odmah ovog. Ovaj i tanki čak. Dobro, bar ovi drugi nisu videli to. Kukavice. Kriju se ovdje dok Toata raiduje. Evo ga Kadrian. Mislim, on ne bi trebalo da me vidi, nije crven. Ali ovo nam daje priliku sad da popričamo s njim ponovo, jel da? Gle. What is it? Ali nema novi dijalog. Forgive me if I don't show you out. Bar da nam je dalo novi dijalog, da nas on kao ubedi da ga ne ubijemo. A ovako, ako postavimo prsten, to je to. He is dead. Now he's dead. A uopšte mu nije sumnjivo što sam ušao u spavaću sobu 2 puta. Glup je. A i već smo pročitali ono da je ukrao, to jest da je prodao vojnici za hranu. Prodao cijel garnizon vojnika da bi mu dali hranu i piće da ima ovdje. Da se uštekao u ovaj zamak i da ne pomaže ovo nikome. Napravimo ovoga ako mogu da backstepujem. Ne znam što ga onog malo pre nije telo ubije. Pickpocket.
Neću pickpocket, neću... Ovo isto. Žene, brate, u stražarjevom kadrijonu. Jer prodal, svi muškarci poslao tamo na frontu. Pogledaj, gdje mora izađem? Malo nelogičan quest. Pa i ne moram da izađem tamo. Što bi izašao tamo? Ću izađem ovdje, odakle sam došao. Ovdje bar znam da ih nema. Koliko sam lud san sanjao, sam se sjetio nešto. Brate milo, davno nisam sanjao na ko lud san. Teško ga je prepričati, ali ono, sjećam se da sam se razbudio u jednom trenutku i ono kao, rekao sam samom sebi, jebote, kako dobar san. Ovdje imam protivnici dosta. Izbeći ćemo to jednim fast travelom. Ajde vidimo sad, po treći put, četvrti put dolazim kod ovog patuljka. Da vidim li si konačno zadovoljan. There you are. Dao Have you heard the gold news? Poor old Lord Candrian passed away in his sleep. Very sad. Yes. You'll be happy to hear that Arian Rydarn is the new Lord Candrian. Incidentally, I believe this belongs to you. Careless of you to have left it behind, but I hope we can work together again sometime. Ko je taj novi? The Loselfar are an honorable people, and you can easily see that they raised Arian to be a just and virtuous leader. With Arian in charge of the Candrian Guard, they will take the fight to the Tuatha and drive them back across the sea. Teško. Indre Candrian was a poor lord. It is better that he is gone. Now, perhaps, the Guard can drive the Tuatha back across the sea and make this land safe again. Greetings! Greetings! Beads, coins. Dobro. Good day. Sad je pitanje, po treći put odemo ovaj Kadrian kip. da vidim taj novi, brate, unutra što je. Da vidim da ga uopšte ima unutra. Arion. Gle, stvarno, promenio se. Ajde vidimo. Ajde vidimo baš. Da li ima neke veze? Sve isto stalo, samo zamenili ono što stoji tamo u sobu. Podmetnemo i njemu jedan prsten, brate, otrovni. Evo ga. To je taj novi vladar. Arion Reidenhard.
što ima dobar robe ovaj. Bolje od moje robe ima. Bolje je obučen od mene ovaj. I think I like your clothes. Nema ništa se ukrade. I did not expect to become Lord of Kandrian, but I will do my best to see that this land is safe for all those who dwell here. Arion. This is not the fate I would have chosen for myself, but I will try hard to do what is right. From all the stories I've heard, Kandrian was the greatest region in all of Erethyr. I vowed to return this land to the glories of its past. He was related to me by blood, but I do not feel any sorrow for his passing. He was a poor ruler, and the people of Kandrian are better off without his negligent rule. I won't forget the kindness the villagers have shown me since I arrived. I will make sure that Mel Senshir achieves the greatest that its people deserve. I envision it becoming a city one day, one that will rival any in Amalur. I will drive them from Kandrian. After I am through, they will never return to these shores. Bilo bi fora da ga kasnije nađemo tamo negde ubijenog. Okej. Dobro, ipak su išli u detalji, nije toliko sad nema ništa da kaže kao, samo promijenili skin. Ipak ima neka kao pričica tu. Nadam se da više neće dolazimo ovdje ovaj Kadrian Keep. Samo pitam se ovamo što se ne može uđe. Kakav vibe, brate, ova igrica ima. Baš ono možda zamisliš ovo kao nešto da je postojalo negdje. Malo se oduži ovaj quest, ali završen je i taj Kadrian Keep. Još jedan krudok mi fali. Lord Indre Kandrian is dead. Kandrian guard should now be free to fight off the Tuatha plaguing the region. Dobro. Forge the staffs. Blacksmith, to još ne mogu radim. Tuatha Spice, ovo bi trebalo rešiti. Tuatha Spice. Tuatha Spice i onda ćemo na Old Friend quest da skočimo. Da vidimo gde su špijuni. Oni raštrkani ovde. Ništa, gore. U Forsaken Plain. Evo, gde mislim da smo prošli put našli onaj note. Da, ovo je Unmarked Grave. Ovdje ih ima i trolovi beše dole ovo. Ne be, evo ga ovdje odmah ispred mene. Mnogo malo XP sam dobio, samo jedan level sam izvukao za ovaj put.
Mana region. No. Mislim, mogu nešto bolje da baciš. Gde levo je negdje taj špion? Otpora na vatru ovaj. Greater Tracker's Draught. Detect hidden skills? No. Bacio mi gloves. Knight's Necklace. 30 health dao. No. Nije neki loot. Fire damage, 35 burning damage. Nova lokacija. Azurit čakre. No. Lelu bi kokošku. Average. Čiji je ovaj chest? Lord Kras. Azurit Quirs. Kavaljer. No. Might loot. Nije za mene. Evo ga Lord Kras. Već sam mu izlutao čestovi. Da vidim šta hoće on prvo ide. Lord Kras. Welcome. I know our little camp doesn't look like much, but it's home. After all, what is home but a place where people love you? I am Lord Kras, heir to Dolve Arn, and soon to be mayor of New Kuln. What is home rather than a place where people loves you? What is New Kuln? Ah, I'm glad you asked. The village of Kuln was a place of peace, of prosperity. Now it is little more than ashes and bones. But by burning our homes, the Tuatha have kindled in us we will build a new Kuln. All I need is the gold to support this bold undertaking, possibly by retrieving the treasures of Kuln. Care to help? Where are? There are many valuables, but only a chosen few will fetch the kind of gold we need to begin construction. A painting, an urn, a box, and some jewelry.
O, mislim da sam neke već našao iteme. A nobler soul I've never met. Now, here is what I intend to do, because like all good leaders, I have a plan. My plan involves the treasures of Kalm. The people of this good village were not mere farmers, but members of the highest strata. Their collection of valuables was truly second to none. To safeguard those possessions, and because many proved cumbersome on this long journey, they hid them. I want you to bring them to me. Sadly, we will need to sell them. The items are in Bitter Cove, east of here near the hills. It was deserted when we spent the night there, but I fear it's been occupied since then. Goodbye. Dobro, to ne mora sad da radimo. Nego da vidim gdje je ovaj izdajnik, evo ga. We must seem pathetic. What do you want? Do you always approach strangers out in the wild? It's a bad habit, to be sure. I was a seamstress who made nets for the coastal fishermen. My hands may be callous, but they're strong. What kind of question is that? You want to know about the Tuatha? Go back to Tawili. Gaze at the fires that never cease. There's your education. You spied on your people 95%? You're working for the Tuatha. What was I supposed to do? The Tuatha will sow terror far beyond Tawili to the depths of Dalentarth if they can. I only did it for the money. But I will never do it again, you have my word. Spare me, please. Bye. Izdajnica. What? Dobro, ajde, poštedeo sam je. Šta je ovo? Sam istražio ovo područje, pa i nisam baš nešto mnogo. Recover the treasures in Bitter Cove. Da, tu smo već bili, ja mislim. Samo što, eto, možda tad nisu htjeli da se spawnuju taj loot. Jer nije bio deo questa. Ali uzeo sam ovdje, sjećam se da je ovih otvoreni čestovi. Da sam svašta uzimao ja. Kako misliš? Ej, kako me rknu s ovo. Pick up the painting. Received. Return to Lord. Video game logic. Mnogo stavio u džep, ko zna gde. But I used shield. Power XP, ovi vrede četvorica kao jedan troll. Još često imam.
Ooh, XP, I'll take it. Opasni kobold ratnici. Sad je skroz izgotovano ovo, kao što i treba da bude. Pitam se da li sam mogu prošli put isto da uzmem i ovu sliku. Jer video sam je definitivno sećam da sam prošao pored nju. A uzimao sam neke druge stvari ovdje. Baš sam se pitao, rekao, dakle ovoliko loot ovdje ima u pećinu. Najjača pećina s lootom. Da li se responovali trolovi, to ne bi loše bilo. Dodatan XP da uzmemo. Izgleda da vi ima jedan, da. Nema drugi način, mora ih ovako ubijaš. Za maksimum XP grind. Idealno bi bilo da sam ovdje ubacio i ovaj XP potion boost. Možda bi mi to dalo još dodatni XP. Ali nemam ih. Remarkable. The treasures of calm. They are more beautiful than I remember. This is truly an achievement, one that will shape the days to come, I promise you. Where is my reward, Lord Kras? My cousin Cliath Arn abandoned Dolvean for a life of waste and frivolity in Rathir. When the war began, I was forced to hand everything over to the Alfar army, except Erlich here. I will return one day. It is my birthright. Nice. You will have it, as you deserve something equal to the great service you have done me and the refugees. I have acquired many tools and weapons during this long journey west. I have set them aside to use in constructing New Kaln, but I now offer them to you. You are welcome to one item from my private hoard as thanks. Erlich will accompany you, of course. His spear may come in handy along the way. Goodbye.
Eto ih. To su oni itemi što sam se pitao šta će mi, brate, u inventori. A oni su u stvari za quest. Junk sam napunio dosta. Sad će me ovaj vode negde. Da vidimo gde je sakrio treasure. Freeman. Oh, come on. Gde je opšti pokoj, brate, bio, gleda. Gde li idemo, brate, gleda? Će me odvede u novi quest. Well, here we are. It's time to get started. And by that I mean I'm supposed to kill you, here, away from the eyes of the refugees. As you've probably guessed, there is no reward. There never was. Kras is probably halfway to Rathia by now. Never trust nobles, my friend. Even false ones. Oh, wow. Now, I'm not in the mood for killing at the moment, but orders are orders. Koliko dobra priča, brate. Kras lied to you too. I know he lies. That's why we get along so well. Well, I guess you're gonna die now. Čak će moj Fir Gorda da mi pomogne u tome. Imaće čast da isecka. Jer voliš da se družiš sa prevarantima. Ajmo, Gordo. Tako je, kasapi. Udri. To. Počeo njega da bije. Bati. Ovaj opasan, be. Urlik. Gle, ubi Gordu. What the fuck, ovo prvi put vidim. A? Oh my god, gde se baš stvara? Oh shit. Da li će može njih da pobije, a? S ono koplje njegovo. Da koja je smrt za urlika, brate.
Pao je dole. A letter to Urlik. You've been away too long, my love. The cold shits betray you. You're a scamp, are you not? Slipping from my chambers before the cock crowed and denying my desire its due. I should have known better than to give you the key to my cottage. We can agree that it opened far more than my front door, and that the squeak of the lock won't be fleeing these ears anytime soon. My bedposts left quite a scar on the plaster, to be sure. I view them down as trophies, I do. And here you are far from me, so far in fact that I can't feel the scraggly daggers of your beard against my neck, or hear the purr of your breath as it escapes your perfect lips. Yes, I could find one to fill your many spaces, but none can. Your name is the only scream I wish to utter in these vast, dark Ratir nights. Does your fluffed and rigid master know of your sweetness, of the nights spent serenading me from my window on the vending, or the poems composed beneath the bow of star thistle deep in the twilight garden? My guess is that he does not. You're but a hired blade to him. It's a pity, my love, for you are not a weapon but a very salve that cradles the wound of my loneliness. Every time I ash, I cry your name. Hurry home, prickly bear. My shit grows cold and my bedposts miss their clatter. Klena. Malo ona zna o tome da se Urlik nikada više neće vratiti. A imao je dobru smrt. Ubio Gortu i onda naišli ovi, brate, ne znam kakvi su, da ga napali i nije mogo se izbori. Pinovali ga ovde u ćošku. A mogo sam, da sam imao malo veći onaj persuasion, da ga ubedim verovatno da je besmisleno boriti se protiv mene. I onda bi ga pustio, onda bi otišao kod ovu ženu. A ovo kao... Znamo da je to nemoguće. Because he's dead. Ali ovaj koji prevarant, brate, njegov, ovaj šef. I mene odradeo da mu izlutujem trežar i ovog odradeo, brate, da pogine. Ni za šta on pobega u Ratir. Restoring medallion. Mana region per sec. That's shit. Čak i troll, a? Bagovani troll. To, Greater XP booster, to mi treba.
anti-mage-ovi psi skidaju manu kad te napadaju. Sve gledao odozgo. Hot out. What? I saw you coming. Hope you'd visit. Just about mad with worry. What with the freemen roaming the hills and caverns. Tell me, child, have you noticed a young woman about? She's quite fair, with red hair, a tattoo like mine across her cheek. It's been 3 days. My newfound love, and the only person I have. Everyone, my wife, my son, my grandchildren, all of them were killed in the attacks. Nothing remains but Lyra. She and several of her friends went in search of a better place to make our camp. This wretched sun takes its toll, doesn't it? But they never returned, and I worry. Would you do an old man this one kindness? Would you help me find her? Thank you. I am not rich, not anymore. But what I have left to give is yours. Lyra went in search of refuge in Orieta's tomb. A better place than this desolate cliff. I would try the cemetery on the hill where they buried all the old war heroes. A fitting memorial for a great man. He saved our people from complete destruction. If I had the strength, I would climb that hill and pay my respects. Goodbye and good luck. Buried alive. Ovo, ko je ovaj? Stop staring at me. I'm not doing anything strange. You're the outsider here. Oh, Tuatha spy. Tuatha? Are you mad? The only thing I know about the Tuatha is how they killed my cousins and put my granary to the torch. What? Goodbye. Get going before I call someone to throw you out. I've told you everything. What is it that you want from me? You're joking, right? Wow. I've had plenty of crazy accusations during all of this, but that's something special. Goodbye. Šta, mora ga ubijem izgleda. Well. Shit. Možda i nije zaslužio da ga ubijem, možda nije bio špijun, ali jebam li ga. Quest se mora odradi. Ovdje sam zaboravio Lord Stone jedan da uzmem, pa mi fali. Gdje se ulazi to ovdje gore? Kako me odredeo onaj malo pre iz onaj kamp? Da mu skupim sav trežar? A foulness unknown to Tyrion's tired pilgrims lumbered in the plains. Labored grunts trumpeted the call of brutish Jacob, the giant king of old. The hammer wielders, in grievous march they trampled wood and tumbled stone. The filthy weight of steps crossed the warriors past. Kelleran's legion spread through. Bayala's prayers went unanswered, and the fear of death
chest. Jebem ti, moram izlutujem. Lorestone mora da je ovdje negdje još. Na drugom mjestu. Mora otkačimo ovaj junk. Need a quieter step? Always open for business when the road is your 30k gold i 20 marketplace. If you need another trade, then 20 slota oslobođena, alright. come and The treasure of Colne. Find Lord Kras. Lord Kras has deceived me and sent me with Urlik to be killed. I should track Kras down and get my revenge. First I will check his camp in Forsaken Plain, but I imagine he's gone east to Ratir. I njega će nađemo u Ratir 100%. Ali krivo mi za ovog Urlika što sam ubio, brate. Imao dobru ljubavnicu koja ga volela. Find the refugees. Evo, ovo treba odradimo. Jebate, otvoriš se. Koliko sam uradao questa, još toliko se otvorila questa. Ovo da vidim gdje je ovaj. Elrod Edman. Jer našao sam svi ovi špijuni, koliko toliko. Da vidimo šta će se desi sad. Hello. Neki od njih možda su bili špijuni, mislim, ona jedna jedina priznala. Ovi dvojica nisu priznali, ali sam ih ubio. The road has been long for you, my friend. You wear the dust of a job well done. I thank you. The people of the Tuuli coast thank you. I have seen much savagery on the eastern shores. May it stay there, where blood fills the boots of the fallen. We all do our part. You have done yours. Okay. Stay vigilant. Jebi ga, sad bar ih nema špijuni za tu atu. Novi na koji se sumnjalo da su špijuni. Možda jesu bili, možda nisu. Ne da mi skidaš manu. Jebati. Incinerating stuff. 67.54, mislim, mogu bi da promenim. Ash stuff. Čisto da bi mogao da poredim. Bolje je, brate. Ovaj što imam level 9, ali manje damage i manje burning damage ima. I base damage. Equip. Ovo mi ne treba. Ovo je dobar loot. Bar da imam manji cooldown ovaj prvi spell, ovaj lightning. Da ih možeš farmuješ iz daljinu. Moram još jedan lore
Stone gore. Greater warrior strength. Isa met Om. They embraced each other, and in stillness enveloped the darkened land. Where one sang, the other danced. And they sang thus. We are Isa, and Om danced. We are Om, and Isa danced. I am the summer's dawn, and Om bowed. I am the morning winter, and Isa bowed. This thing is something, and Om wept. Naught of naught, and Isa wept. Ovo je bilo frozen stuff. Rob of the Blaze, fire damage. Ako ništa drugo, bar ovaj playthrough sam naučio kako da dispelujem chestove. Greetings. Ko je ovo? Purta. Što li hoćemo? Speak your intentions or leave me be. Cradle of Summer. I was once part of the deep slumber, but wished to depart the dreaming to pursue something that is more familiar to mortals like you. Ambition. For seasons, I dwelled in the cradle of summer, as is my role in the telling. But something called to me from beyond the sea. A whisper of power and corruption. I fought our winter court enemies right here on this soil. But it was all in vain. The seasons pass as they always have, and always will. There is no ending the winter. I hold it as dear as any fae, but my time had come. However, I took a piece of the cradle with me, a part of a weapon I was meant to protect. I'd earned that right. Can't you feel it? Ever since the Withering War, this stretch of earth has been enchanted. Some prefer to call it cursed, but I see all of this magic as a blessing. I walk the broken hills and ravines, searching for the answers to this question. What lies across the sea? Who is calling me with her fiery breath and knowing whisper? Go on. Evo ih ovi asasini. Da li će napadnu nju? Nije trebalo se bori uopšte. Mora da je deo nekog questa narednog. Very easy. Finally. Scepter. Fuck your scepters. Ovaj deo nisam spojio ovde. Vratilo me na main quest. Old friend. Shoutful. Find the refugees. Vidi ovo će odradimo. Oni su blizu negdje. Evo ih ovamo. Gledaj su. Fast travel ne može. Refugee camp.
oni svi sarađuju međusobno. XP. Perfect. Kako nema mana potions? What the fuck? Master bleeding. Da stvarno nema mana potion više. Imamo ovo, mana regen. I 2. You're a welcome sight. A minute more and I'd be joining our friends on the hill here. I just figured everyone out here in the Forsaken Plain was either a refugee or one of the freemen. Looks like I was wrong. Actually, I'm a bit ashamed to say. I'm searching for a grave. But not just any grave. The last resting place of Azo Raymond, richest of the Tuili merchants. They say he died early in the march west, claimed by the Forsaken Plain. Rumor has it he's buried with the famous rings of Azo. I could live a year on those. I'm glad to hear it. There's plenty. Most of the graves are along the refugee route. Usually... You're kidding me. And let me guess, the ring... Was there something there that might give us a clue as to his whereabouts? Not that I would know what it is. Ugh. I'm a refugee, like the others in the tents. It's a desperate place. You've got to watch your step in the Forsaken. The freemen are especially fierce. Bye. Šta je sad ovo, brate? Find the grave. I found a letter referring to someone named Brit Hagnin Emair. It speaks of a new cottage being prepared. I should speak with this Brit. A ja sam već pričao s njim, brate. Samo što, vidiš, moralo se ovo desi prvo, da bi se povezalo s njim. A sad moram po drugi put odem kod njega. Okej. Točno sam znao da ima neke veze ono što sam našao pismo. Ovo groblje, viš. Odakle se pojavljujete više?
Samo kad budem uzeo da predam ovi armbandovi. Shadow Prism, Silk Row, Azurit, Fey Blades. To mi ne treba. Loot Grave. Death Notice. Dear Mr. Golgothi, we regret to inform you that your warden Savert was killed in an attack during a Varlane march into Cluricon. Sincerely, General Tilera, Alpha Army. This one is mine. For the Tuata. Stalker Chakra. 100 damage. Physical fire, burning, no. Delut. Znaš, ako nemaš detect hidden, ne možeš da znaš da ovdje ima chest. Very hard chest. Alright, let's try. Wow, minor healing, greater merchant command. Come on. Okay, da vidimo ovdje šta ima. Chestovi. Skill book lockpicking. Well, I'll take it. After reading this book, your lockpicking skill has been permanently increased. Email lore. Any fool with this sort of lockpick could open a masterfully crafted lock, perhaps even a magically reinforced one. Tefroitarian Handbook.
Gaziš ga danas. Pa gledam da prođem što više mogu. Taman sada te gledam kad se vratim u stan. Da se maješ biti. The sheer line isn't the culprit. It's a necessary evil for the pin tumbler lock. Despite what they say in Odessa. Neither is Master King any more to blame than a blacksmith is for a sword breaking when used as a hammer. The true problems, as Crinius points out, are the beatings. Without a finer method of shaping keys, we are stuck with crude assortments of pins, unable to employ the complexity and intricacy needed to foil would-be thieves. A practiced steady hand will defeat even the most sophisticated lock. Of course, working with such imprecise tools is a handicap for any craftsperson, but such is our plight. Ok, kao mini lore za lockpicking. Ovo mi sad i ne treba više knjiga, ali nije loše. Nađeš povremeno tu i tamo knjigicu neku za +1 stats. Bio na trčanju. Lepo vreme tamo u, gde beše, Missouri. Ovdje ima zamke neke. Čekaj, evo ga loot. Money bag. 107 gold. Here lies the little brother to us all, Lieutenant Sean Getten of the Alpha Army. You brought light in the darkest of nights, joy in our despair. Duke of Blades, a rock behind which we find shelter. Captain Carrot of Alpha Army. May he rest as he lived, with grand dreams and immortal ambition. Mislim, opis za svaki grob. Here lies the body but not the soul of Captain Janja of the Alpha Army. May he dwell in the army of her beloved Lyria for all the ages to come. Courageous brother in arms, Lieutenant Gancha of the Alpha Army. May he live on through his deeds in Tvili Coast. Mistress of Galliford Fields, for all who stood before her fell, Private Lemelin of the Alpha Army. The lives she saved that day will be lived in her name. Here lies he who broke the back of the enemy, who stormed Tvili and wrestled the beast into a midnight grave, General Crow of the Alpha Army. He is with Inadon now. Inadon guide his spirit. Here lies Great Father, the face that haunts Tuatha in their reverie, General Masterson of the Alpha Army. We will miss you and honor your name in all that we do. Hero of Calm, she who brought the hope from the east, the swords in the sunlight, Private Cassie of the Alpha Army. May her charge be remembered, for her death was not in vain. A ovo svi oni što izginuli u prethodnim pohodkama. Oh! Očistim ih, ali naš očistim quest jedan i onda on se nadoveže na drugi. Tako da ne znaš... Evo ga skeletor. White flick.
ne znaš baš da li taj jedan quest ima još pod questova. Ali urodeo sam dobar deo. Samo što se još unlokuju područja. Varani refugee. I knew we shouldn't have come here. Our fortunes were bad, but at least we slept beneath the stars and the fresh air. I knew someone would come. They all said we were as good as dead, but I held out hope. I don't know why. Never had any reason to hope before. So what's your story? Grave robber, treasure hunter, or like us, a refugee in search of shelter? Mel sent me. A good man, that one. Not one to give up on me. Well, it's good to know we're not forgotten. Of course, our problem remains the same. We can't leave. The tomb floor is rigged with a trap. We barely made it halfway in before Fea Gorta rose from every shadow. We reached the stairs, but now we're stuck. I'll turn them off. What happened? We weren't looting, believe me. We'd have no place to put it. In fact, we've already stored most of our valuables in Bitter Cove to lighten our load. All we were hoping for was some shelter from the elements, for a moment's shade. But this tomb is protected by something devilish, and it wants us out. I'll turn them off. How noble of you. If this were any other situation, I would question your generosity. But seeing as we're out of food, I'll accept it wholeheartedly. The lever to deactivate the blades is located in the room at the top of the stairs, past the rune trap that summons the Fea Gorta. If you can get us out of this, you'll be someone special indeed. Morao sam provjerim neke poruke mi šalju na Instagram. Where is the lever? Past the rune on the floor and up the steps in the by. General Oriator would be ashamed to know that people he died to protect are trapped down here in his memorial. Gold imaju ovi ovdje. Džabem. We've been here for days, and I can't take much more. Dobro, spasit ću vas. Fir Gorta. Burning damage. Move toward the door. We have to go. Bye. Chill. Evo ih idu. Vidim ih na minimapu. Još 3 slota imam, aj ću znam. Mada ovo je shit. Ma i nije toliko. Stout Fey Blades. Ali ja ih ne koristim, to je problem. Nekad protrče kroz vrata sad neotvorena. Gle. Op. Our savior. Op. A ova što je ostala dole? Obogovala se.
Te zamke me podsjetiše na Hello. trilogiju Prince of Persia. Nisam igrao to nikad. Ovdje je završeno slut, jeste. Gdje mi je ostalo malo ovo područje, nisam povezao. I Shining Labirint. Ne mogu se ni setim da li sam bio ovdje. Ali kao što ga ovdje ima, tako možda i ovdje ima nešto, znaš. Samo ne mogu to da eksplorujem. Mrzi me. Ono što sam imao u planu, bukvalno nisam započeo još. Jer izlazili su ovakvi questovi vas dan. I knew I could count on you to bring her back. Dao mi I could see it in your eyes. luk i strelu. Spark of recognition. You have a love too. Or did at one point, you know. There is no thanks worthy of this deed. But you were entitled to something. I was a hunter once. Those days are finished. Yours, it seems, are just beginning. See you. Dao mi luk i strelu, ajde vidimo kakva je. Ovo mi da. Poison damage ima. Hej, nije neka strela. Ova bolja što imam. Hailstorm. Mada ni njih ne koristim. Ovo je dobro što sam našao. Incinerating stuff. Dobra igra i ambijent. Svaka je dobra na svoj način, Vučkoviću. Nego mora da prodamo ovo opet u star kampu. Nekako osjećam se kao da mi se spava. Hello there. Navikao sam da radim celu nedelju u ovo vreme i sad mi je čudno. Always open for business when the road is your marketplace. Are you looking to buy... Ovog, brate, šta sam mu isprodavao sve? 86 od 100. Buy items or sell them. If you need another trade, then come and see Bernard. Come see Bernard. Odradili smo dosta stvari. Find Brit Hagnije. Ajde, kod ovog će idemo opet, brati. Ovo sam isto uradeo malo pre, ali nije bio povezan quest. Ovo sam prvo uradeo kad sam započeo stream, otišao sam kod njega. To se tačno sećam. Samo što nije bio aktiviran quest, džabe sam išao. Čekaj, gdje je on? Gore negde? Welcome to a mare. Gledaj šta ima, brate. Ovo prstenje ne uzimao. Save me. Save me? May I help you? Are you Azo Rimund? Where did you hear that name? The man you speak of is dead, and all of his wealth has died with him. Are you sure? I told you, I don't know the man. I know it's you. Enough. You're persistent. I understand. What do you want? I want no part of that old life. Not the gold, not the reputation, not the worry. Sad I made kapiram. that false grave because I was tired of people hounding me for salvation. Wish to know where my money is? I'll tell you. It's gone. All gone. All I have left are my family rings. I just want to be left alone. To start over. Can't you appreciate that? Please, show me some mercy. On iscenirao, bret. My silence for your rings. O, šta da mu ponudim? Ovo je težak ovdje sad izbor. Prvo što, kad smo našli taj grob, bilo je pismo, brate, tu, znaš. U stvari on iscenirao, identitet zamenio, znaš, kao ubili ga ovo, ono, a onda se pojavio ovdje pod drugo ime. Međutim, ona ga tražila, ona malo pre što smo je našli, tražila njega i taj grob i ovo prstenje što on ima. Samo ne znamo zbog čega.
Sad, ako mu kažemo your days as Brit are over, to mu je kraj. A ovdje je 50-50. Da ja ću tim, a onda mi da family rings, koji meni ni ne trebaju. I mogu da ga pustim da živi na miru. A onda ovo ovamo kad budemo sreli, će ju izlažemo kao nismo ga našli, tako nešto. Thank you. It was never my intent to hurt anyone, Još or mi to dao deny jedan them really ring. what they deserve. But I am one man, and all I have left is for my future generations. Take this ring. I don't like to owe anyone, not anymore. He was my gardener. When the Tuatha killed him, I decided to take his name. It was the only thing he had that belonged to him. Perhaps he lives on now because of me. It took much gold to secure a permanent residence here, and for reassurances that there would be few questions. They are poor creatures. I pity them, as should you. Dobrotvor. Goodbye. Pa dobro, možda nađe ovdje žensku ovu, šta fali. Molly Jack. Oh, good. You again. Don't you dare leave me here to this life of isolation and drudgery. I can dull. I hate to say it, but here we are between the cradle of summer and Rothea. Don't be a stranger. Znam koje mu još prstenje ostalo. Azo Welt, Inspect. Azo Wisdom, Inspect. Ne! Nisam ga valjda uzeo. Dobro. Jer uopšte mi nije trebalo da me napadnu da svim redom. Da vidimo koji ring je on meni dao. Nije jedan od ovih. Znači, vjerovatno je ovdje neka glupost. Azo više. Ovo će vjerovatno damo na onu žensku kad je budemo srali. Imamo neki novi moves naučeni. Raising the dead. Speak to Idva Wild Front. Ajde vidimo gdje je ono. Bar to da otkačemo odavde. Nije malo daleko. Watch yourself. Good day, traveler. Hello. Evo je. I'm just about ready to give up. Tell me, have you heard any news of Britt Hagney or his final resting place? He and his rings are gone. He is alive and in a mare. Šta da joj kažem, brate? Mislim, ko je ona da ga juri, brate, njega? Idva Wildfront. Ko te jebe? Lost to the Forsaken Plain he is. Oh well, it was certainly worth the search. Can't even imagine the kind of new life those rings would have given me. It's better not to think about. Thanks for your help. Here's a little something for your trouble. I'll be seeing you around. Čak i po ovoj muzici sad što se čula za quest, kao da kroz ovu muziku ti nagoveštavaju da si pogrešio u izbor. Znaš. Jer da sam ovo drugo stavio, možda bi ovo dobio neku drugu nagradu i ono, možda bi se ona povezala s njim ili nešto bi bilo kao drugačije. Mnogo lepo što su pustili to da možda daš maštinu volju. Da taj tvoj izbor nema neke drastične posljedice, ali može da ide u skroz različite situacije. Ono, možda zamisliš šta bi bilo da sam izabrao ovo. A u suštini nebitan lik pojavila se pre 5 minuta.
Raising the Dead. Uspešan quest i što je fora, quest bude uspešan, ali kao da možda bude na više načina uspešan. I decided to help Azo Raymond, now Brit Hagni, to keep his new identity in Emer and build a new life. Ali sam zajebao ovu. A dobro. Ebi ga, ne može svima da se pomogne. Dobro, dosta smo rešili ovde. Ovo sad sve ostalo. Return. U Ratir. Ratir Bridge. Ovo je isto u Ratir. Ovog krasa će jurimo u Ratir. Ovo treba ukrademo tamo. Ovo je isto tamo. I ovo isto treba da reportujemo u Skoli Arkanu. Znači, skoro sve smo priveli kako treba da bude. S tim što imamo ovaj Old Friend main quest section. Koji treba da istražimo. Znači sad, koliko već ide ovo? Skoro 5 sata. S tim što smo sigurno više od sat vremena po inventori proveli. Ali nek bude 4 sata gameplay, istraženo dosta ovo što sam hteo. Ali hteo sam i ovo. Ali ne možda postignemo. We just cannot do it fast enough. Sad kroz Kandrian Keep mislim da možda se prođe ovde. Odavde nisam siguran. I ovo je dosta neistraženo ostalo. Ovde mora da se nalazi taj neki quest koji će me pošalja ovde gore u ovaj Sky Crown. Ali još nismo otkrili gde tačno. Evo po ovaj putić ovde mora da može da se prođe. Warsworn Vault. Korgan Hold. Ajdemo tamo da vidimo šta je ovo. Malo gledaj sad da imam vreme da eksplorujem. Lepo bi bilo odavde da idem da hodam. I ovde da prođemo sve kroz ovaj deo. Jer tu 100% ima nešto. Mnogo prazan prostor. Ali pošto nemam, ajmo ovde. Nijem Kent. Da je ovi quest giveri. Aha, evo i ovdje imamo Talarain Stone koji nije uzet. Fuck off. The vaults. Ovo isto ništa nismo izlutali ovi zamkovi, ovo su drugi zamkovi, ali mora ih aktiviramo s ovog quest givera, jer ako uđem u njih bez quest, onda neću mogu da ih sve istražim. Ali to ne želim sad da radim. Što je ove begli? Gdje je taj? Uglavnom često šta su? Lele.
Don't worry, I just want your loot. Jebag, idete šta su ovdje pinovašama. Ne daj mi bre ni level up da uzmem. I loot. Unlock Aster Strongbox. Loot chest. Minor healing, greater soul. Gledao koliko da je armor. Curious. I don't need it. Unlock chest. Mislim, ovaj verovatno imamo s proper key. Verovatno zahteva key. Da, proper key. Level up. Ne? To je tek drugi level. 2 levela sam uzeo samo. Holy shit. 62.500 XP mi fali za sljedeći level. Ne znam kako ću uznem ovo. Koliko, brate, se povećalo. Mislim, ta zahtevnost za level up. Previše, brate. Malo, možda će ne iđu novi bossovi. Neki big boss koji će daje više XP. Šta sam hteo ovdje sada? Da, level up. Level up, rekli smo da ulažemo u ovo. Blacksmith. You can use gems as components. You can create mastercrafted equipment. Znači još 3 level upa mi treba. Da bi mogli da napravimo ovaj neki originalni gear, weapons, možda čak i armor, koji će da ima nevjerovatni stat. Ali ovdje sam se zajebao, to jest nisam se zajebao. Teo sam što pre da imam detect hidden. I onda blacksmith i alchemy. I sagecraft, možda sam se s ovo zajebao što sam maksovao. A onda evo i ovo persuasion, ovo what is a dialozi pomaže. I za te takve stvari. Kao kada se ja ubiđujem da postanete memberi. I te takve zajebancije. Ne znam što je ovo zelenkast ovdje. +1. Ovo su verovatno već izboostani. Znači nisam advanced, nego sam već master, ja mislim, tier. Jer je ovo zeleno.
Tako da još 2 levela mi treba, bukvalno. A ovde, sorcery, taman ćemo sorcery 60. level. Samo šta izbuffovati? Šta izbuffovati? Evo ga onaj scepter. Scepter master je ono što sam izdobijao vas dan scepterov, ja gledam, nemam ništa u njega, 0. Arcane weaponry. Vidimo to šta će da mi da. They award bonus fate. I to bi mogli. To je sad izmaksovano do kraja. Ovo je za Gortu da izbuffujem. Ali njega sam uzeo čisto ono da mi pravi društvo. Uopće se ne oslanjam na njega da on bude neki jak, ono kao NPC da ide pored mene i da bije. To mi ne treba. Ovo ne bi loše bilo da updatuje malo. Ili finalni arcane weaponry 4. Reduce scepter costs. To mi ne treba. Orbital blades. Attack with the chakram from a dodge to launch enemy plus punishing air follow-up. They can apply damage over time in addition. To bi trebalo uznati. Sljedeći Orbital Blade Special Attack Award Bonus Fate. I to da uzmem. I to je sad izmaksovano. Arcane Weaponry je maxed out. Sva 4. Da li će da mi otključa novu kartu neko to? Neće. Mislim, koliko imam otključenih? 15. Za might ovo teško da će može. 28, 49, 76, Conqueror. Chance to stun. Last stand. Automatically resurrect with 20% health. Health drains until enemy is killed. Finesse i ovo isto teško da će uznamo. Možda ovo, Ranger. Assassin. Evasion. Night Blade. Assassination guaranteed plus 300% critical hit after triggering evasion. Sorcerer, samo još 2 mi ostale. Sorcerer i Archmage. 76 i 109. Pogledaj ovo, brate, što dobiješ? Echoes of Fate. Chances to spawn Fate Echo Ally per kill. Ovo nešto novo. Ovo nisam ni u prvi playthrough osvojio. Ali ovo zahteva da maksuješ sorcery skroz, brate. Mislim da možda imaš 149 poena na raspolaganju. Ovo ovdje što piše 109. Ukupno možda imaš 149. Što znači 109 možda nabijaš u sorcery i 40 ostalih da raspodeliš u finesse i magic. Što mislim da je kod mene to neizvodljivo trenutno. A ovo 76 sorcerer to će možda uznamo. Ice Blink 2. Short range teleport with ice effect. A onda ima mix, finesse i sorcery. Shadow caster. 55 i 55. Guaranteed critical hit with enemies in panic. Poison blink dial. Ovo je dobro. Spell clock. Arcanist. Finesse 14. Ovo bi mogo da uzmem sljedeće. Blink. Short range teleport, ali nema efekt. Might sorcery mix.
champion. Harmonic overlord. Chance to produce elemental projectiles per kill. Might finesse. Slayer. Avenger. Cutthroat. Might, finesse i sorcery. Evo, ovo je nešto što ja furam. Po 17 mi treba za Prodigy. Po 26 i po 37 za univerzaliste. Evo, ovo bi dobro bilo. Plus ritual skills. Critical hit. Mastery of arms. Unlock all weapon mastery abilities. Ovo nije loše. Ovaj adventure mi se nije isplatio mnogo. Tier 3. Mislim da ću se vratiti na Sage. Ice Blink. Bar da je Fire Blink, to bi bolje bilo. Ali ovo mi je max za sorcery. Bolje nemam od ovo trenutno. Mislim da sam se odključio možda neki 50 sorcery. Ali nije, na 76 je tek. Ovdje mi treba do 14 finesse. Warlock. Na 25. Znaš, mora planiraš ovo, ne možeš tek tako. A gle, možda koristiš i ovo da nema ništa, brate. Ovo je čudno isto, što bi imao Fateless One kartu? Možda ima neki drugi benefit. Battle Mage, i ovo isto nije loše, i ovo sam gurao. Isto ima Blink. Znači, ili je Battle Mage za uzimanje sad, ili Sage. Mana Regen. Plus 15% duration of all duration based spells. Da, ovaj je ipak najbolji. Pada noć. Malo da ih sporim. S ovaj Ice Blink efekt. What the fuck?
Nisu ga. Bio sam da uzem nešto da jedem na brzinu. Delim će me vrati, a dobro je. Evo napolje ladnjikavo, brate. Očekivao sam da će bude toplije malo. Znači, sljedeća nedelja tek. Znači, ovaj krađeni, mora ga aktiviramo odavde. Damage boost. Warrior strength. Blazing salve. Ajde, vidim sad da li će me ubijeti. Dakle, ovaj se pojavi. Strašno. Što mu manje HP ostane, to više ovi neki kombo i počne da pravi. Bravo. Achievement. Zelo sam 4-5 achievementa ovaj playthrough. Ima još uci. Evo. Dobro. A promašio sam skretanje, nisam ni trebao da idem. Ovamo sam trebao. Šta su se ovi ovdje? Našao sam im kamp. Kobold kamp. Azuritni čakram. Now the vales and dells of Talarain stand abandoned. The once great citadels that stood in triumph now lie in ruins. Once pure, they have left the land, and with it, the mark of mortal sins.
Kompletiranje iz seta. Gledaj je bio taj zadnji Lore Stone. Ovo isto mi fali jedan odarat. Nisam našao sve. Odarat. Ovdje je negdje ovaj deo. Sad ovdje da uvatim samo levo da idem, mada to je odključano. Zato što sam investirao u ovaj Detect Hidden, upravo zbog njih. Jer mislim da bez Detect Hidden ne možda nikad da nađeš svaki Lore Stone. Jer nije da će se on vidi čak i sa Detect Hidden. Jer ovako će ti se pojaviš kao ova tamna senka ovdje. I onda ako ne dođeš u to područje, čak ni Detect Hidden ti ga neće pokaže da je tu. A bez njega tek nema šanse da ga nađeš. Šta je ovo? Najtensa. To mi ne treba. Htio sam da nađem neki novi prolaz za udetir, ali koliko vidim, odavde se nekako isto može prođe kroz ovo, a ovdje je baš povezano minimapu i odavde isto može se uđe. Red Marsh. Mislim, ni ne moram da hodam na tamo. A, evo ga gdje je. Templar Octien. A onda poslije u Odesu treba da idemo. You must reach Overlook Camp. Oh my god. A ovo? Evo, gdje sam već bio. Ovo je sad skroz drugi vibe. Gdje ih ima protivnici? Soldier Signet. Health. To mi ne treba, ovo u early game recimo. Crash, go sleep. Time to die, sleep! Maj kiti ga. Warlock. Feed the thirsty dustling! Ovdje smo već bili jednom. Scholar stuff. Vidim gdje se beš ide sad za ovo. Desno. Ovdje ima skroz drugi exploring. Možda ideš po ova brda gore. Ima svašta nešto. XP da je ovaj troll, come on. Da, ovaj ima tornado da baca.
This life offers two choices. Fight or die. Those who choose to live face conflict. It is the natural balance of this world. The weeds preclude the flower's bud. The spider's web arrests the fly. The water carves the rock. In the dry wastes of the Tyr, in the land known as Ulcerund, the House of Valar became the home of this primal force. To započinje novi lore za ovaj deo. A predivan je lore. Kako su ga lepo napravili. Pitam se da li se još igra ovaj kup kod Mareta. Bar da pogledamo neki game. Jer ovako se zauzmem, ovdje ima bar još minimum 5 sati igranja u ovaj deo. A to ne bi radeo sad. A mortal in my path. I'm going to gut you. Ispuni mi se inventory opet. A znaš koliko loot će da ima tek u ovaj deo, to je strašno. Lockpick jedan. Okej. Boots. Nego što ovdje nemam ni prodavci otključani ni ništa, brate, u ovaj deo. Dok stignem do ovo, znaš još koliko loot ima da nađem usput? Igrali Balonar? Mislim da je igrao već. Čuti, ovaj loot ne zahteva slot. Baš su bili velikodušni sa chestovi. Da postavljaju na sve strane. Greater Health Regen. I ovdje isto ima jedan Essence of Fate skriven. Samo ne znam gdje beše tačno. Samo je bogarti. Na. Egon Tomb. Jesi završio Balkan Masters, Jovanoviću, kod Mareta? I ovdje ima neka planinčina. New location. Always bring headwear. Lest the sun burn you down. Ovdje je isto Lore Stone ima negdje gore. Podsjeća malo na divlji zapad ovaj deo. Dinosaurus.
times the desert had no shade. The sun burned the land to ruin. The rivers disappeared, and the animals hid underground. The people cried to Helios for mercy, but he didn't answer their prayers. As the plants withered in the heat, the hollow lands echoed with the crackle of fires. I watch them day by day, their foolish, meddling scampering to separate one piece of earth from a slightly different piece of earth. They know that the land will endure, will heal any wounds mortals can inflict. But I worry that these wounds may be long to heal. I cannot act, I am bound by our beliefs. But an agent of change could cauterize these wounds by making the century plants bloom. Century plants? Normally they blossom only every 100 years. The land stirs and wakens, and what was worn away rejuvenates. That is the way of things. Zamisli, postoji biljka, brate, koja se pojavljuje svakih 100 godina do cveta ili nešto. Oh, I cannot make them bloom, not now. When the time is right, one fey whisper will do. You mortals are not bound as we are. You can grow such things out of season. What will this do? You wouldn't know with these little mortals here, but these lands are a fey place, and fey places need refreshing from time to time. The blooming of the century plants is the fastest route of recovery. Why do they need to bloom? The century plants have deep ties to the pulse and marrow of the land. Their breath wakens the desert, causes the rocks to stir and grow. Then you can do nothing. A friend of the sands. You'll do what needs doing. You will need petrichor. Here's a skinful I have gathered. But first, you must ready the plant with fire. Only after fire will they drink the petrichor. There are 3 century plants in this land just now. Make all 3 bloom, and all will be well. Ovaj mislim da će mi prejebe nešto. Farewell. The century flowers. Mislim to neće radimo sad. Čisto sam uzeo kvestić da ga ima. $6 brate. Fuck you. I will not go there. Oh, gled da ima stash. That was just what I needed. Oh! Gdje li ovaj? Možda je gore negdje čak. Pičku materinu. Ne. Čak ni loot ne daju. Oh, tits. Ovi opasni.
Archer longbow. Pužev luk i strela. Kobolder Murgan. Mislim, ne mogu ni da lutujem više ovo, nema mesto. Moram da vidimo ovdje šta ima. Overlook Camp, evo ga, ovo je za main quest. Ovo je s početka još. What is it? You are my contact. I should have known. Punctuality is not one of your people's strengths, and you have so few. Mnogo nadmeni ovi patuljci. You asked for me? You may recall our mutual friend, Formerus Hughes. Yes. The gnome who brought you back to life? I suspect you would, but I gather you've been quite busy. Well, Scholar Hughes has been missing since the attack on his tower. As his patron, I am quite concerned. I want you to find him. You are, how shall I say, uniquely suited to the task. Can't you find him? Why do you seek him? Why should I help you? Why do you seek him? Don't be obtuse. I am his patron. As such, I own everything that Scholar Hughes produces. I suppose that includes you as well. The secrets in his laboratories are meant for gnome eyes only. They must be controlled at any cost. Why patron? Why should I help you? Simple. Scholar Hughes is responsible for the most valuable invention in recorded history. They must be protected. But he's hiding. I am his patron. Not only am I responsible for his work, but also for his well-being. Formerus has done much for my standing. I owe him. I ova je neka prebotina, sigurno. Hughes will answer to me. I will find him. And I am grateful. Scholar Hughes is quite fortunate to have friends like us. Hughes has an old laboratory in the cavern of Saltwell Mines. I believe he's been conducting research there since the destruction of Alistar Tower. Find him, and you will be rewarded for your contribution to science. I will await your success in the Librarium in Edessa. Edessa. Where is he hiding? He may have returned to his old laboratory in Saltwell Mines. But if any of my people approach, he'll flee. He's quite paranoid, for good reason. Templars. My fellow Templars and I sponsor research that will lead to the betterment of all mortals. Sadly, Alfar and man alike often have trouble accepting the reason behind our decisions. But most gnomes realize we have their best interests in mind. Edessa. Edessa is the greatest bastion of knowledge and understanding in the world. Alfar have their arts, mankind has its gods. But our only commandments are the solid, predictable laws of natural science. Ovi naučnici neki. Templar Octien. As Templar, the Forum demands that I do everything in my power to advance our knowledge. It is a tremendous responsibility, and one I take quite seriously. Formerus Hughes is one of my most brilliant scholars, and as you know, his research shows tremendous potential. His recovery is of paramount importance. Okay. Look for Hugh. Čekaj, mi dao mapu neko. Da, dao mi, evo ga, onde, u Saltwell Caverns. Ali ja dok stignem tamo, znaš još koliko će mi ovo se ispuni inventory. A mogu ja da fast travelujem odavde sad? Može. Overlook Camp, sad ajmo opet da prodamo loot. Može i bez ovoga da se radi što ja radim. Always open for business when the road is your marketplace. Are you looking to buy items or sell them? Da uništavaš junk, ali ja više volim da prodam. I onda malo po malo već, evo ga, do pola miliona smo stigli. Samo što prodajem loot, shit loot. Da tako kažemo. A i ovdje imam neke stvari koje bi mogao da odnesem. If you need another trade, then come and see Bernard.
Wood. Kanerok. Samo jedan stash imam odključen za sad. U njega ima još mjesto, dobro, možda se postavi ovaj scepter što neću koristim, Hellbane što sam dobio, ovaj bow što mi dadoše. Šta smo još našli? Helm of the Coast, Captain Boots, Azurit Kujas. Ovo je ono što sam ubacio gemovi u njega, to će stavimo. Gem Cutting Hand Wraps i to. Ovo treba prodam. To su još 3 slota. Master Healing Potion. Ova dva kradena, brate, isto mi stekuju mi se ovdje bez veze. Greater XP Booster 2 komada imam. Greater Jeweled. Mnogo na pici, brate, teram. Gledaj. 21 slot na pici samo mi izuzimaju. Evo i Gold Nuggets. Mislim, koliko li koštaju oni? Krađeni ovi. Bleeding Damage. Weapon Socket. To ko zna kad ću ja da koristim. Kandrian Trade. To mi ne treba. To će junk. Ovo šta beše? Idu i dalje mečevi na Balkan Master. Če pogledamo to. Inspect. A Gnome Concern. Dobro, ostavio sam nešto. Imam još 35 slotove da napunim. Koliko sad imam inventory? 77 od 100. I dalje malo, brate. Onda ću prvom da prodam. I da računam consumable da ću istrošim većinu. Znači, negde s 50 od 100 će igramo. Kako će mi da za ovo, za Gold Nugget kradeni? Mislim da nema veze to da li krađen ili nije. Always open for business when the road is your... Sell 3000. 3001 Gold Nugget košta, gleda. Sold items, da vidimo. Da be, evo Gold Nugget 3000 košta. Dobar je. A ovo? Adept. Gle ovo. To je pitanje da li sam ga ja po ovu cenu prodao. Ovo je sad kad ja hoću da kupim u njega toliko košta. Koristiš uopšte taj gold? Taj gold ne koristim za sad. Kupujem nekad nešto kad ne iđem. Ali ima fora kasnije malo u toku gejma gde pojavi se jedan prodavac koji kad aktiviraš ovo on ti ponudi neki itemi i onda ako ti se ne sviđaju ti izađeš, uđeš opet kod njega posle neko vreme i on ti opet ponudi drugi itemi i onda s taj gold je ovo vredno da se investira kod njega isključivo. Tako da zbog toga čuvam kad budem naišao na njega. Ima mnogo specifične stvari u ovu igricu, za koje ako ne znaš, ono, možeš da se zajebeš lako. A sad hoću da odem kod ovog, da vidim šta će se desi i da se nađemo s ovog u Adesu i da će završimo. Pa
ćemo u sljedeći stream ovdje da nastavimo da istražujemo ovo, dok se poveže s drugi deo main questa. What is it? Boom. Mislim da ovo nije mnogo veliki main quest deo. Samo što ovdje nemam fast travel, mora sve da trčimo. Dying. Son of Laz. Vidimo da li se sakrio taj. I ovdje ima nešto. Flowers, bloom. Ne, to neće radimo. Lore stone ima ovdje dan. Mislim, to bi mogli, to je relativno blizu. Eno ga. Then, winged Saina, the mediator of earth and sky, came from Ashara. She beheld the suffering desert and swooped down upon the her wings cooled the broken ground. Tears fell to the dust. Nismo čuli lore od ovi, ali jebi ga XP je XP. A lore se može preslušati naknadno kad skupiš svi stonovi. A, gledaj se sakrio ovaj. Saltville Caverns. Bili ga, eno ga. Ovo sam trebali zblokiram. Na pici, brate. Lutuješ na pici sve vreme i oni ti pune inventori, a ne treba ti. Saltville Labs, Day 21. Lab facilities are in place and the arid environment proves to be an excellent preserving agent for our specimens. This promises to be an excellent site to test my theories. I only wish Fomoros shared my enthusiasm. Vidjeli smo kako je spao taj eksperiment, ovi što se šetaju Son of Laz, to su vjerovatno failed experiment, zombi. Nego i lockpick, neko ne stavimo. This gnome died some time ago and in a rather brutal fashion. Clutched in his hands are key and old scrap parchment. Lapki. Evo ih.
Last kiss. Zakačimo. Last kiss. Minus 100% bleeding resistance. Fuck! To će mi skida HP. Corpse coin, emergency supply key. Šta li je ovo? Samo da nije scepter. More comfortable in the lab than on campaign found the scepter. Handy for hitting alembics. Brate, što ovoliko sceptrovi ubacili? Znači, najviše sam našao loot koji je nevezan za moj playstyle. Brate, kad smo, pogledaj šta koristim. Zeleni incinerating stuff i ajde ove čakre, nešto sam našao ljubičaste jedine, brate. A ovi sceptrovi, hemeri, mačevi, fey blade, daggeri, sve što ne koristim, tu imam na tone, brate, u stash. Gold talisman, ajde ovo, vredi bar nešto. Manje armor daje, ali ima 3 soketa. Dan 142. I'm not using enough power to transfer the mind along with the body. A već znamo, znači iz lore smo saznali da ovi pokušavaju na neki način da naprave, da možda rezurektuju ove koji budu ubijeni, da bi mogli da se bore protiv Fe. Jer Fe, kad ga ubijaš, on se sam respawnuje. I onda zbog toga gube rat i ovi pokušavaju više na svaki način. To je fora, prodavci nemaju dobri stav. There may be too much power. Timeless armor coins, infusing gem, mana regen. Shadow prison to junk. Venom guard. Finesse. Timeless armor. Dobar armor da je, ali nemam finesse ni blizu. To će možda i da usteš. Velika pećina u pičku materinu.
Gledali smo već ovo i pre. Rigle tela koliko ovdje na gomilu nabacali. Mislim, i na početak je tako bilo. Mi smo bili jedan od njih. Ali... uspjeli smo da se vratimo. A i ovi vidimo da su uspjeli da se vrate. Ovi Son of Laz, ali se nisu vratili baš kako treba. Conqueror hand grab. Damageless on his scar. Use incinerate. Oni ih spaljuju ovdje. Još jedan gnom. Emergency supply key. Ovo sam već uzeo. Znači ne letimo na neki njihov stash. Prizmir lockpick. Ova. Shitload. 2 cveta mi dali uz ovaj chest. Have I been down here somewhere? Is the madness so great that I see the faces of the damned before me? Or is it really you? By the tome! Come closer. Let me look at you. It has been an eternity since I've seen a trusted face. You've caused a lot of trouble. I'm here to help you. Are you? In many ways, your awakening has brought me nothing but misery. But that is not your fault. I am to blame for all of it.
Wait. Do you hear that sound? It could be the Sons of Laz, but it could be someone else. Ko je ovo? Jebate vi šta su asasini poslali? Nedovoljno. The last we spoke, it was the Tuatha that reduced my lab to cinders. Now it's assassins. Everywhere I go, destruction follows. I have grown so weary of it, my friend. All I ever wanted was to unlock death's secrets, to shed light on the shadows. I never wanted this. Thank you for more than just your protection, for being the one good thing to come of this disaster. I have few friends, but I gladly count you among them. Octien is searching for you. Do you distrust Octien? I trust him with my life, which is why I've been trying to contact him since I fled Alistar, but to no avail. Where is he now that I need him most? Wait. Of course. He is the one I trust most, and the one who would benefit most from my death. I am a fool! Octien is behind the assassins. And now that you and I are together, he will try to kill us both. Why did I not see this before? If he could repair the Well of Souls in Alistar, then he has no need of me. Not if he has Ventrinio. Who is Ventrinio? Who are Sons of Laz? They are the animated dead. Early experiments in the field of immortality. They will forever haunt these cursed caverns. Ventrinio named them after a mythical figure who rose from the dead. He looked on them and saw potential. I see only abominations. This is your problem. Ventrinio de Cellini. We used to work together in this lab on projects sponsored by Templar Octien. But when we were tasked with creating the well, Ventrinio sought to use any means at our disposal, regardless of the implications or consequences. Eventually, he was taken away, and I was sent to work at Alistar. But it seems he continued his work here, long enough to create those monsters. Monsters. Can you get me to Alabaster? No, not me. But Ventrinio's old notes suggest that he may know a way into Alabastra. I wonder, perhaps, is it possible that you have met Ventrinio already? That would explain it. You were attuned to his well, but raised from mine. Unfortunately, the only way to find Ventrinio is to go through Templar Octien, which will not be easy now that we know of his treachery. I will force Octien to dock. Octien is a powerful sorcerer with tremendous influence. If you attacked him outright, Mini-boss. you would lose all credibility. We must play his game. The only one capable of dealing with Octien in Edessa will be another Templar. Luckily, we have one.
Her name is Templar Joriel, and she is reputed for her wisdom and strength of character. She and Octien rarely see eye to eye on matters of policy. I don't need her help. But let's see. If Joriel can make Octien answer for his crimes, then we will gain access to his information. That includes the location of Ventrinio's lab. If you wish to uncover the mystery of your deaths, then you will need Ventrinio. He is the key to Alabastra. Find Templar Joriel in Odessa. We don't have much evidence, but I have a feeling she will help us. Ovo ćemo morati da rešimo diplomatskim putem. Received notes. Odessa. Ah, Odessa. The great gnomish city-state. Knowledge, reason, and logic rule there, as do bureaucracy and intrigue. A clever gnome can go far in that city, and a wise gnome goes far away from it. Ventrinio. My old colleague, Ventrinio Desilini. For a time we worked together under Templar Octien. He was a brilliant scholar, but a terrible person. I told Octien he couldn't be trusted and refused to work with him. But it appears the Templars simply moved him to another lab with some mysterious assistant. Oh, don't call it that. You're just having a talk with Octien in the library. In return for your discretion, he'll give us what we want. I know it's unpleasant, but when you work with the Templars, you just start thinking this way. It helps you stay alive. Quest complete. Chemical lab. Sam kupio neki nov recept baš. Master. XP boost recept još nemam. Da li prodaje nešto ovaj? We cannot afford to waste any time. Da imaju još čest neki? Zadnji item više nema mjesto. Daj Bože da nema više stash. Oj bre, loot. O, ima još asasini ovdje. Lootuju ovo, bra. Lutovali Gortu. Ko da on ima neki loot. Sveće uzeli od njega. Biljke. Gde sad? Go to Odessa. Ja sad mogu da hodam odavde, ovdje, da prođem i da otkrijemo novo područje, novi loot, ali to je predaleko. Tako da ćemo da fast travelujemo. I ovdje je kako brdo lootima koji jednostavno ne mogu da tražim sad. Speak with Templar. Hoću da uđem u Odessu i da završimo to. Znači pogledamo kako se razvija Dota 2 i da gasim da gledam NBA. No. Evo je Odessa. Gnomish City. Sad kapirate thumbnail što sam stavio ovakav. Evo ga.
kao Ratir City, ali samo za ovi gnomovi. Hold right there, newcomer. I welcome you to Odessa, but before you enter, I must catalogue your visit. Please answer the questions as truthfully as possible. It's imperative that our tallies be accurate. Now, what brings you to Odessa? I'm here on personal errands. Who are you? That's none of your business. Yes, well, at least you look more put together than some of the people that came here before you. Poor sods. With any luck, your errands go without incident. Now, where have you come to Odessa from? From Fomor's Hugh Lab. Alistair. Likely not heard of it. Alistair? You mean you've come from Fomorus Hugh's laboratory? Yes, I see it now. They were wrong about your nose, but you match the description of the one I was to look out for. We can dispense with the remainder of my questions. You are free to enter Odessa. You will be lodged in the Sandstone Villa, temporarily. Giving me a house? This is rare, newcomer. Very rare. If I can speak frankly, I'm not sure this is the blessing you take it to be. True, you have been saved from the squalid lodgings of the Hospitalis quarters. But Sandstone Villa is reserved for, well, it is not my place to speak of it. This key will provide you with access to the villa. You would do well to be very aware of your surroundings, stranger. Now, good day. Villa? Not everyone is given a villa just for arriving here. But I'd be careful. A gifted necklace can easily be a golden chain. Yes, go on. Hello? Myron Toll. Oh. Odessa prison. Još jedan prison. Nema muzika ovdje, to je čudno. Ima li healeri ovdje negdje? Domus politika. Kad nema jedan healer u Odesu? Merchant, prodavači, sage crafteri, fate weaveri, armori, laboratorije. Tjebati. Moram ovu kletvu podignem što imam. Mislim, ono, hoće ovdje da idem, domus politika. What? Neću da idem tamo još. Čekaj, gdje mi je vila moja sad? Sandstone Villa. Izgubi se već u Odesu. Evo je. Unlock Sandstone Villa. Ko je ovaj? So, you're the one that's come from Alistar. I've waited more than a while for you to show up. I'm Bruton, the Canis Bruton of the Praetorians. I've been stationed here for your protection. I won't lie to you, Longlegs. You being housed here is because someone wants to keep an eye on you. I don't even know who it is. But I can tell you one thing. A gnome who keeps secrets in this city isn't up to anything good. Better to track them down before you or anyone else gets hurt. Luckily, looks like I'm not the only one that noticed your arrival. Got some letters here from the other concerned parties. Could be some leads. Give me letters. Hey, and here they are.
Talk. I won't lie to you. I'm sticking my neck out here, helping you the way I have. Need anything else, talk to Milo. He's been stationed as your retainer while you... Yeah, good hunting. 3 pisma, brate, mi poslali. Milo. Greetings, Master. I am Milo. I am here to manage the household affairs of Sandstone Villa. Should you have any need of my services. Healing, evo ga healing. To, lift cure. Cure disease. I heal. Nije mnogo skup, a dobijamo buffovi. Farewell, Master. Eto. Sad je sve u redu, imamo 2 buffa. Nego, gde je stash ovde? Evo ga, ovamo izgleda da je. Da, bilo bi lepo sad da ovaj stash, kad dobiješ novi, da ti boostuje dodatno inventory limit. Ali dalje je 155. Šta smo našli? Smo našli nešto drugo da novo da ubacimo. Mislim, ovi gemovi, brate, bi mogli da idu tu. To mi neće treba trenutno. Infusing gem. Lockpicking. Koliko pismova treba pročitam, jebi ga, ne mogu više to da radim. Bar da malo dovedemo ovo u red. Inventory limit. Junk, ovo se treba proda. Mislim da ovo sve možda prodamo, ništa nije krađeno. Loot armor. Peasants. Kakav krevet dobar mi dali. Kako bi volao da imam ovakav krevet u sobu sad. Dobra vila, gledaj, ima i radni sto. On chickens. Velika vila. Za VIP gosti. Još je u fazi renoviranja. Dresser, chestovi, ima looti ovde. Znači, healer je unutra, ekstra ovo ispade. Milo, at your service. Bar da su ga stavili da bude džabe ovaj healer, ne da ga mora platim i njemu. Hello? Ovde je zatvor. Odmah zatvor do vilu, brate, onako povezano. Da vidimo prodavac ovde, da li ima neki. Arkadium. What? Ne znam ovde da li beš ima ovi I have reagents, potions, and recipes for sale. If you're interested in alchemical wares. Please, I need XP boost potions. XP boost. Blacksmith. Dispelling. Heal, to mi ne treba. Jewel, ne. Magic Camp. Merchant, social. Master XP booster, baš ono što bi trebalo, brate, kod ovog ima. Yes, I'll take it. Master Force Potion. Greater XP booster. Nego to su dodatna 2 slota. Sell junk. 20.000. Thank you, brother. It's a nice enough place if the gnomes take a shine to what you can do. I can make potions like their greatest, so I get to do trade in the Arcadium.
I'll be here. Shopping for books? Books? Ah, the guest of Sandstone Villa. If you've a head for books, then please peruse my wares. Daj mi onaj book što daje +1 stat. Master History. Ovo sam već imam. Adventure. Chasing the Snake Tail. Children Tales. Ima li oni? Nema bre. Nego, pitanje je šta u ove knjige ima kad pročitaš. Neke daju permanentni boost u stats, a neke ne. Ali ovo već ima Master History, što bi ovdje bilo opet? Come again. What? Ovo. Oliver... Gems for sale! Ah, and so our guest from the villa has come to my shop. Is there anything in particular you're... Unbind. No. Looking for? You'll be back. No, I will not. Good tidings. O, ovdje možda nađemo Till Collection neki, ja? Definitivno djeluje kao mesto gdje bismo to mogli da nađemo. Čestić. Hard chest. O, gold ima unutra. Greetings. Čudno. What? Yes? Evo ga, Blacksmithing Forge. Za ovo mi treba permanent skill boost. What? Kad bi mogao da nađem negdje knjigu za to. Care to browse? Yes? What the hell is this? Oh, Fate Weaver. The Isles. Da li hoće da idem dole? Ko zna šta ovdje tek ima? Mislim da ćemo to da nastavimo narednog puta. Jebote, 2 levela sam uzeo samo i sve ovo. Znači moram da vidim su ovi XP boosteri, da nakraftujem i pred svaki fight da koristim. Ja mislim da nema drugo rešenje. Day 45. I ovo malo treba se sredi inventory. Nije loš scepter, ali ja ne igram ovo. Armor isto se nakupilo dosta. Ovi talismani mora sredimo. Možda ubacim neki gem u ovo. Accessories. I ovdje. Ovdje mi treba bukvalno 3. A ja imam 7. Consumable već 23, brate. Ovo će dosta da ispraznimo kad budemo aktivirali ti questovi za što se ovo čuva. Evo ga, Master History, znao sam da imam je to.
I onda ovo kad pročitaš, ono ti otkrije kao tajne neke za to određeno područje. Ima dosta tu da se pregleda. Save game. Gde sad the walls? 6 sati, brate, za 2 levela, come on. Ali ajde, nije toliko akcija bila. Više smo čitali, da kažem, i kroz inventory radeli. Ali napredujemo. Ovo je većim delom sve završeno. Ovdje kad budem ušao ponovo u Ratir, tu ima brdo questa da se pridaju i onda se povezuje Mel Senshir. Ali ovdje se isto treba odradi s ovog patuljka, nešto, da bismo mogli da nastavimo dalje do Alabastru. Ovo će bude mnogo zanimljivo, ovaj klurikon. Evo čekam to da se podsjetim što je beše. But for now, we are going somewhere. I don't know. Radije bi legao u krevet sad nego da gledam ovaj Balkan Masters. Možda i završim već. Ovdje bacimo pogled. Vidimo i achievementi koji sam uzeo. Ali ne može iz ovo. Moram od Steam odavde da otvorim. Bookworm. Read 50 books. Blokiraj 100 protivnika. Killed 500 enemies with abilities. To je to. 3 achievementa. Mislio sam više da mi dalo. Ovdje samo 1 se pokazuje. Dobro. Dvadeset 6 od 61. A završio Mare ovo. Ajde vidimo. Feel the senses. Dobar dan, drugari. Da li vi znate od koje se drvo otruo detlić? Ako ne znate, na pravom ste mestu. Zato što ćemo to da... Ovdje idu odozdo. Ja, guild. Of 3. Ovo će da ide uporedo. 2 best of 3-a, a ovo se igra u 7. Znači, ajde kaže u 7. Znači, ajde... Žena zove izgubili. Izgubio balonor. Avalon prošao dalje. Žeks. Makedonija. Makedonija 2 tima ima. Peko Zeko i Zemunac je spao opet s novitim. Mislim, Mare ga napravio bracket u ovaj... Ne znam ja koji je ovo program.
kažemo u 3. A ovdje, ja mislim, sad igraju drugi game, možda čak i treći. Toxic protiv MMD. Ako ima neko iz Toxic MMD, nek se javi. Prvi game je dobio Toxic da se nosi. To je ukratko rečeno. Znači sad se igra ovaj game. Best of 3. Pobiše se ovdje, Ursa bacio. Ali Templarka bije, brat. No, Templarka ih izrešava sve. Kentaur se kupio i Ringmaster se kupio. Mega tight blade mail, brate. Dobar Tide ulti. Međutim, izvuče se Tide na 0. Evo vidi Centaurus blade mail. Ursa ipak beži, a? Da. Ursa ipak beži. Ovdje će da se nastavi. Nemam pojma koji su ovo timovi, stvarno mi nije jasno ništa. Vidimo sutra u finale kad bude. Upper bracket, to je game broj 7, loser. Pada tu, a ovdje je lower bracket, game broj 9, winner. Ovo je 9. game u lower bracketu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu dolazi. I eto, to je još jedna šansa za izgubljenog u finalu Uppera. Treba malo bolje se napravi taj bracket. Inside the NBA previews Knicks vs Pacers. Evo i golovi, 5-0, brate, PSG Inter. Secret Dev Room, ali ovo je u Re-Reckoning. Mislim da u ovu igricu što ja igram nema to. Ali gledao sam već jedan klip. Znaš koliko dobro, možda uzmeš Backpack Expanderi i Inventory Slot Expanderi. Secret Room, ali mora odradiš Secret quest da bi našao to. Čudo da Inter 5-0 da izgubi, jebote Boga, ovo je nevjerovatno. Dobro, koliko vidim, Dota content nema više ništa, završeno je sve. Već skoro 3 sati. NBA si igra u najveće. Ništa. Onda ja to da pogledam malo. And I'll see you in the next one. Čekaj, samo ovo da vidimo još. Ovo sam zaboravio. Da vidimo ko je bio aktivan u chatu. Evo i to da ispoštujemo. Naravno. Azbuka prvi, Jovanović i Vučković. I ovi što su se javili. Bukvalno Dotu sutra želi ovi što su se javili. Đorđević. Hajde Novčić, ne znam šta je spominjao. Foxy bio na bilijar. Vidiš ti šta je pravi viewer? Izađe u grad negdje i onda kad ono kulira negdje, ono uđe na stream, pogleda, javi se i tako. To je lepo. Tako. Svi ispoštovani, svi zadovoljni.